கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபையின் மூலமாக உங்கள் அனைவருடைய ஜெபத்தின் மூலமாகவும் கர்த்தர் இந்த இடத்துல கூட நிறுத்தியிருக்கிறார். By the great grace of God and by all your prayers, the Lord has brought me alive and made me stand here. దేవుని యొక్క మహా కృప చేతను మీ అందరి ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు ఇక్కడ మీ ఎదుటికి తీసుకొచ్చి నిలిపి ఉన్నాడు. கடந்த டிசம்பர் மாதம் நடுப்பகுதியில் திடீரென்று என்ற முழங்கால் வேதனை தொடங்கினது. Mid-December last year, suddenly I had a severe pain under my knee. గత డిసెంబర్ నెలయందు నా యొక్క కాల్లో అధికమైనటువంటి నొప్పి కలిగినది. அதை தொடர்ந்து ஒரு கொஞ்ச நேரம் பிற்பாடு முழு சரீரமே வேதனை தாங்க முடியாது. A little later I had excruciating pain all over the body. దానికి తర్వాత నా శరీరం అంతా కూడా వేదనను భరించలేని వేదన కలిగినది. ஒரு முறை அப்படி எனக்கு சம்பவிக்கல. அப்படி பயங்கரமான வேதனை என்னையே பார்க்க முடிய எனக்கு தாங்க முடியல. I never had such pain. It was so excruciating I was not able to bear it. నా యొక్క అటువంటి వేదన నేను ఎప్పుడు పడలేదు. నేను దానిని సహించలేనిదిగా ఉండినది. కాలం కయ్యం முழு சரீரமும் பயங்கர வேதனை. அங்கே மிக ரெண்டு பிரதர்ஸ்மார் கூட இருந்து பார்த்து உதவி செய்து கொண்டது. ஆனாலும் அது எனக்கு முடியலை, தாங்க முடியலை. All over my body, particularly in the hands and legs, I had severe pain. Brothers were with me, helping me and supporting me in prayer also, but I was unable to bear it. నా యొక్క కాళ్ళలో చేతులలో కూడా ఎక్కువగా వేదన కలిగినది. సహోదరులు నాతో ఉండి సహాయం చేస్తున్నప్పటికీ ఆ వేదనని నేను సహించుకోలేకపోతుని. அந்த நேரத்தில் விதமாக காய்ச்சல், அதோட காய்ச்சல் வந்தது. And along with that I had symptoms of fever. ఆ యొక్క బలహీనతతో కూడా జ్వరము నాకు వచ్చి ఉన్నది. அடிக்கடி யூரின் போகிறேன். ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு எனக்கு எழும்ப முடியல. அந்த சகோதரமாக தான் என்னை தூக்கிவிடும். அவ்வளோ கஷ்டம். I was even unable to get up from my bed and was frequently urinating, and it was a terrible experience. నాకు అప్పుడప్పుడు నాకు శరీరం నేను లేచి నిలబడలేకుండా ఉన్నాను. సహోదరులు నాకు సహాయం చేస్తున్నారు కానీ నాకు వేదన కలుగుతుండేది. அதோட கூட காய்ச்சலோட கூட தலைவலி, அதோட கூட பயங்கரமான வேதனை விதமாக கொஞ்ச நேரம் இருந்து கொஞ்சம் அதுக்கு பிற்பாடு கொஞ்சமாகி திருப்பி மறுபடி வந்தது. Along with the symptoms of fever, I also had a headache and severe body pain, and then it reduced, and finally once again it increased. నాకు జ్వరం వచ్చినది, దానితో కూడా తలనొప్పి తగ్గినట్టు తగ్గుతున్నది, తిరిగి పెరుగుతూ ఉండినది. விதமாக அன்று முழு நாளும் கஷ்டப்பட்டு கூடிய கால் எழுப்பி மறுபடியும் அன்று கொஞ்சம் பலம் தந்தார். ஆனாலும் இந்த கால் எனக்கு நடக்க முடியல. கேஸ்ட்ரிக் ஒரு பக்கம், இப்படி பலவிதமான வியாதிகள் எனக்கு காணப்பட்டது. That particular day I underwent severe pain, but the next day when I arose, God by His grace strengthened me, but still I found it difficult to walk, and I had other problems also related to other gastric problems. దానికి తర్వాత దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచున్నాడు. కొద్దిగా బలహీనతగా ఉన్నప్పటికీ దేవుడు నన్ను బాగు చేసి మరుసటి దినం ముందు దేవుడు నన్ను లేపి ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ నేను దాన్ని బలహీనతగానే ఉన్నాను. అలా கொஞ்சமாக சுகம் கிடைத்தது. ஆனாலும் எனக்கு நிற்க முடியலை. யாராவது என்னை பிடிக்கவனால விழுந்துருவேன், கீழே விழுந்துருவேன். அவ்வளவாக ஒரு பலன் இல்லாத சக்தி காலில் இல்லை. காலில் முழங்காலுக்கு கீழே பலன் இல்லை. அப்படி இருந்து கூட கத்தர் பார்த்து கன்வென்ஷன் நான் வர இருக்கையில் என்னாலும் பாஸ்டருடைய கட்டாயத்தினால வந்தேன். Graciously the Lord healed me. But I was unable to stand. Someone had to support me because my knees and my legs became feeble. I thought I would not be able to make it to this convention, but according to the guidance of pastor and by the grace of God, I have come here and I am standing before you. దేవుని కృప చేత నేను స్వస్థత పొందినప్పటికీ నా మోకాళ్ళ క్రింద బలహీనతగా ఉన్నది. ఎవరైనా సహాయం లేకుండా నేను నిలబడలేని స్థితిలో ఉన్నది. నేను ఈ కన్వెన్షన్కి రాలేని అనుకున్నాను, కానీ పాస్టర్ గారి యొక్క నడిపింపు వల్ల నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాను. அநேக ஊழியக்காரர் விசுவாசிகள் எனக்காக ஜெபித்தார்கள். அவருடைய ஜெபத்தின் மூலமாக இன்றைக்கு இந்த இடத்துல ஜீவனோட இருக்க கர்த்தர் உதவி செய்திருக்கிறார். I am standing here alive by the grace of God today because many servants of God and many people of God prayed for me earnestly. నా యొక్క స్వస్థత కొరకు అనేక మంది దైవ సేవకులు విశ్వాసులు ప్రార్థించినందువలన నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాను. எனக்காக ஜெபித்த யாவருக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். I extend my gratitude to all of you, those who prayed for me. నా కొరకు ప్రార్థన చేసిన వారందరి కొరకై నేను కృతజ్ఞతలు స్తుతులు చెల్లించున్నాను.
நாம் சோத்திரம் பண்ணும் கத்திருந்த இந்த மாலை வேளையில் எங்களோட பேசணும் ஆவியானதான் எல்லாருடைய பொறுப்பெடுக்கணும் அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். The Holy Spirit should undertake this message and God must speak to us this evening. Shall we all get together and praise God? ఈ సాయంత్రం వేళలో దేవుడు మనతో మాట్లాడు బాధ్యత వహించినట్లుగా మనమందరము దేవునికి కొంచెంసేపు స్తోత్రం చెల్లించదము. హల్లెలూయా 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். 3 மாசமாக நான் பிரசங்கத்துக்கு எழும்புகிறேன். இன்றைக்கு தான் முதல் எழும்பி நிற்கிறேன். For 3 months I did not stand up to preach, and today is the first time after 3 months. గత 3 నెలలుగా ప్రసంగించుటకు లేచి నిలబడలేదు కానీ మొట్టమొదటిగా 3 నెలల తర్వాత ఇప్పుడే నేను నిలబడి ఉన్నాను. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. யோவான் சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 9 యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం 8 இருந்து 11 வரைக்கும் வாசி. John chapter 10 verses 8 to 11. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం 8వ వాక్యం నుండి 11వ వాక్యం వరకు. గొర్రెల పోవు ద్వారమును నేనే, నాకు ముందు వచ్చిన వారందరూ దొంగలను దోచుకుని వారినై 9ஆம் வசனத்திலிருந்து 9వ వాక్యం నుండి. నేనే ద్వారమును, నా ద్వారా ఎవడైనా 9ஆம் వచనத்தில் இருந்து 11ஆம் వచనం வரைக்கும் வாசி. verses from 9 to 11. 9 నుండి 11 వాక్యం వరకు. నేనే ద్వారమును, నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించిన ఎడల వాడు రక్షింపబడిన వాడై లోపలికి పోవచ్చు, బయటికి వచ్చుచు మేత మేయిచు నుండును. దొంగతనమును హత్యను నాశనమును చేయుటకు వచ్చును గాని మరి దేనికి రాడు. గొర్రెలకు జీవము కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితినని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణమును పెట్టును. I am the door. By me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. நானே வாசல். என் வழியாய் ஒருவன் உட்பிரவேசித்தால் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான். அவன் உள்ளும் புறமும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவான். திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான். நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன். நானே நல்ல மேய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. நானே வாசல், ஒரு என் வழியாக பிரவேசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவான் என்று வாசிக்கிறோம். We read that I am the door, and if any man enter in by me, he shall be saved, says Jesus. నేనే ద్వారమును, నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించిన యెడల వారు రక్షింపబడిన వాడై ఉండునని ఇక్కడ చదువుతున్నాం. இங்கே மனுகுலத்துக்கு ஒரு ரட்சிப்பு அவசியம் என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். Here the Lord Jesus is emphasizing that the whole humanity is in need of salvation. ఇక్కడ మనుషునికి రక్షణ కావాలని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నొక్కి చెప్పుచున్నాడు. மனுஷனை தேவன் உண்டாக்கும் பொழுது தேவ சாயலாவும் தேவனுடைய ரூபத்தின்படியே உண்டாக்கினார் என்று தேவ வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். We read in the word of God that when God created man, he made him in the image of God after the likeness of God. మనుషుడిని దేవుడు సృష్టించినప్పుడు ఆయన స్వరూపమందు ఆయన పోలిక చొప్పున సృష్టించినాడని దేవుని వాక్యంలో చదువుతున్నాం. அதாவது ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது வாசிங்க பாப்போம். When we read Genesis chapter 1:26, ఆది కాండము 1వ అధ్యాయం 26వ వాక్యమును చదువుకుందాం. దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలిక చొప్పున నరులను చేయుదము. వారు సముద్రపు చేపలను, ఆకాశ పక్షులను, పశువులను, సమస్త భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக. அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார். 28ஆம் வசனத்தையும் வாசிப்போம். 28వ వాక్యము. దేవుడు
వారిని ఆశీర్వదించెను. ఎట్లనగా మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండించి దాన్ని లోపరుచుకొనుడి. సముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను భూమి మీద ప్రాకు ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు వారితో చెప్పెను. And God made the beasts of the earth after his kind, and cattle after their kind, 28. and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் பூமியின் மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவ ஜந்துக்களையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். தேவன் அவளை ஆசீர்வதித்தார் என்று வாசிக்கிறோம். We read that when God created the first man, he blessed them. దేవుడు మొదటి మనిషిని ఆశీర్వదించినాడని ఇక్కడ தேவ చదువుతున్నాం. சாயலாகவும் தேவனுடைய ரூபத்தின்படி உண்டாக்கி சகலத்தை ஆண்டு கொள்ளும்படியாக அவளை ஆசீர்வதித்தார் என்று வாசிக்கிறோம். We read that God created man after his own image and likeness, and he blessed man so that he can have dominion over all things. దేవుడు తన స్వరూపము పోలిక చొప్పున చేయబడినటువంటి మనుషుని ఏలుబడి చేయనట్లుగా అతనిని ఆశీర్వదించినాడు. தேவனுடைய நோக்கம் மனுஷன் தேவன் இருப்பது போல நித்தியமாக என்றென்றைக்கும் ஜீவனோடு இருக்கின்ற தேவனுடைய நோக்கமாக இருந்தது. We must understand that the plan of God concerning man was that just like God is eternal, man should live eternally. దేవుని యొక్క మనుషుని గురించిన ఉద్దేశం ఏమంటే దేవుడు ఏ విధంగా నిత్యుడిగా ఉన్నాడో మనుషుడు కూడా అలాగనే నిత్యుడిగా ఉండవల్లనే ఉద్దేశం మనుషుని గురించి దేవునికి ఉండినది. இந்த ஆசீர்வாதங்களாக 7 ஆசீர்வாதங்கள் மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. When God blessed man, he gave him sevenfold blessings. ఈ ఆశీర్వాదముతో పాటు 7 విధములైన ఆశీర్వాదములు మనుషునికి ఇవ్వబడినవి. நித்திய ஜீவன், He had eternal life, నిత్య జీవము, தேவனுடைய ஐக்கியம், he had fellowship with God, దేవునితో ఉండే ఐక్యత, தேவ சாயல், he had the image of God, దేవుని సారూప్యం, தேவனுடைய மகிமை, he had the glory of God, దేవుని మహిమ, ஆளுகை, he had dominion, ఏలుబడి, அழியாமை, he was immortal, incorruptible, అక్షయత, சுதந்திரம். and he had an eternal inheritance. இப்படி இந்த స్వాస్థ్యము. இப்படி இந்த 7 விதமான தேவன் உண்டாக்கி இருந்தால் இந்த 7 விதமான ஆசீர்வாதம் மனுஷனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. So when God created man, he gave him these sevenfold blessings. ఈ విధముగా మనుషునికి 7 విధములైన ఆశీర్వాదములు ఇవ్వబడినవి. ஆனா தேவன் மனுஷன் தேவனுடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படியாமல் மீறின நிமித்தமாக இவ்விதமாக இதை எல்லாத்தையும் இழந்து போயிட்டான். But when man transgressed the word of God and showed disobedience, he lost all these blessings. మనుషుడు అవిధేయతను చూపినందున దేవుడిచ్చిన ఈ ఆశీర్వాదాలన్నిటిని కోల్పోయి ఉన్నాడు. அதுல முக்கியம் என்ன, நித்திய ஜீவன் என்றென்றைக்கும் இருக்கிற அந்த சிலாக்கியத்தை மனுஷன் இழந்து போயிட்டான். Most importantly, he lost eternal life, the gift of living forever. దానిలో ప్రాముఖ్యమైన కార్యము నిత్యముగా జీవించేటువంటి నిత్య జీవమును అతడు కోల్పోయి ఉన్నాడు. அதனால தான் இன்னைக்கு மனுகுலத்துக்கு மரணம் என்றதான ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது. After that only death was appointed for man. అందు నిమిత్తమే మానవ కోటికి మరణం అనేది ఇప్పుడు సంభవించినది. அவன் மறிக்கிறதுக்கு அண்டில் நித்தியமா ஜீவிக்கொண்டு எதிர்பார்த்தார். ஆனால் அவன் தேவனுடைய வார்த்தையை மீறி அதான் சாத்தானுக்கு அவனுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிஞ்ச நிமித்தமாக அந்த கீழ்ப்படியா நிமித்தமாக தேவன் அண்டையில் இருந்து அவன் நித்தியமா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தீர்மானம் பண்ணினார். God wanted man to be an eternal being, but when man disobeyed God and yielded to the voice of the devil, he decided that death will be an appointment for man and that he cannot continue to live forever. మనుషుడు నిత్యము ఉండవాలని దేవుడు సంకల్పించిన కానీ సాతాను యొక్క ప్రేరణతో మనుషుడు అవిధేయత చూపించినందున అతడు నిత్యముగా నిత్య జీవనం కోల్పోయిన వ్యక్తిగా ఉండినాడు. அப்படியானால் மனுஷனுக்கு ஒரு விடுதலை கிடையாது, அவன் நித்திய நரகமா இருக்கிறது. If that be so, man cannot have deliverance, and now eternal hell is appointed for him. అట్టి స్థితిలోనే మనుషుడు ఉన్నట్లయితే నిత్య జీవం అతనికి లేదు గనక నిత్య నరకమునకు అతడు వెళ్ళును. தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து இவ்விதமாக ஒரு ரட்சிப்பின் வழியை கர்த்தர் திறந்தார். Therefore the Son of God Jesus Christ came into this world in human form, and he opened the door of salvation for humanity. అందున ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మానవ స్వరూపుగా ఈ భూలోకమునకు వచ్చి
మనుషునికి రక్షణ మార్గమును తెరిచి ఉన్నాడు. இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த பெரிய சிலாக்கியம் கிடைத்திருக்க காரணம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்களை சந்தித்து எங்களோட பாவங்கள் எல்லாத்தையும் மன்னித்து எங்களுக்கு இந்த ரட்சிப்பை தந்த நிமித்தமாக இந்த பெரிய சிலாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம். Today we have this great privilege because the Lord Jesus Christ came to this earth in human form. He met us and he gave us this gift of eternal life, that salvation, and therefore we have the privilege of gathering here. ఈ దినమందు మనం ఇటువంటి భాగ్యమును పొంది ఇక్కడ సమకూడి ఉన్నామంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మన పాపములు తన మీద మోసుకుని మనకి గొప్ప రక్షణను అనుగ్రహించినందునే ఈ శ్రేష్టమైన భాగ్యము మనకు దొరికినది. மனுஷன் இழந்து போனது தேவன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில வந்து இவன் மறுபடியும் அந்த இழந்து போன ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக வழி திறந்திருக்கிறார். So the Lord Jesus Christ came into this world and opened a way for man to be restored of all the blessings that he had lost. మనుషుడు కోల్పోయినటువంటి ఆశీర్వాదాలని మనుషుడు తిరిగి పొందు నిమిత్తమై ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు లోకములోనికి వచ్చి మనుషుని కొరకై మార్గమును తెరిచి ఉన్నాడు. லூக்கா சுவிசேஷம் 19ஆம் அதிகாரத்துல 10ஆம் வசனத்துல வாசிக்கும் பொழுது, When we read Luke's Gospel chapter 19 and verse 10, లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయం 10వ వాక్యమును చదివినప్పుడు, నశించిన దానిని వెతికి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు వచ్చినని అతనితో చెప్పెను. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்றார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். glory be to the name of the Lord. தேவநாமத்துக்கு மகிமை கலுகணும். மனுஷன் இழந்து போனதும் தேடவும் ரட்சிக்கவுமே இயேசு கிறிஸ்து வந்திருக்கான்னு வாசிக்கிறோம். That which man lost, in order to find it and in order to restore it to man, the Lord Jesus came, is what we read. నశించు మనుషుని వెతికి రక్షించుట కొరకై యేసు లోకమునకు వచ్చినని ఇక్కడ చదువుతున్నాం. ஒன்று பாவியாகிய மனுஷனை பாவத்தில் இருந்து விடுதலை பெறுறது அல்லது அவனை மீட்கிற ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவமாக இருக்கிறது. The experience of salvation is first of all the experience of redeeming man or saving man who has now become a slave to sin. మొట్టమొదటిగా పాపమునకు దాసుడైన మనుషుని పాపం నుండి విడిపించి రక్షించేది అతనికి అనుగ్రహింపబడే రక్షణ యొక్క అనుభవం. அப்படியானால் பாவத்தில் இருந்து பூர்வமான விடுதலை பெறுகிறது தான் இயேசுவின் நோக்கம், அதுதான் ரட்சிப்பு. And therefore salvation is complete deliverance from sin, and that is the primary plan of God concerning man. మనుషుడు పాపము నుండి సంపూర్తిగా రక్షణ పొందవలను. ఇదే మనుషుని గురించిన ప్రధాన ఉద్దేశం. ஆகையால் இவ்விதமாக சில காரியங்கள் அவங்களுக்குள்ளாக சில காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது ரட்சிப்பின் அனுபவம் வாசிக்கிறோம். And when man is led to certain experiences, he finds this salvation. ఇటువంటి పలు అనుభవముల మూలంగా వెళ్ళినప్పుడు అది రక్షణ అని చెప్పబడుతున్నది. பேதுரு சமுத்திரத்தில் நடந்து போறது பிரயாசப்பட்ட பொழுது இயேசு அவர் நடந்து போறதை கண்டு அவர் வரும் பொழுது ஆண்டவரே நான் அமுந்தல் போகிறேன் என்னை ரட்சியும் என்று சொல்லுகிறார். We know of the incident when Peter saw Jesus walking on the water, and he also wanted to walk on the water like Jesus, but later when he drowned, he cried out to Jesus saying, Lord, save me because I'm drowning. యేసు నీళ్ళ మీద నడిచి వచ్చుట పేతురు చూసినప్పుడు నేనును నీళ్ళ మీద నడుచుటకు అనుగ్రహించమని చెప్పినాడు. అయితే అతడు నడిచి వచ్చేటప్పుడు మునిగిపోయే సందర్భంలో నన్ను రక్షించమని కేకలు వేశాను. ஆகையினால் மனுஷனுக்கு சுபாவங்கள் பொல்லாத சுபாவங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டவனுமா இருந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டுமல்லாமல் வேற வழியில் இந்த பாவத்தில் இருந்து விடுதலை பெற முடியாது. Any man, if he wants to be delivered or saved from his evil character traits, there is no other way for his salvation except to believe on the Lord Jesus Christ. మనుషుల్లో ఉన్నటువంటి దుష్ట స్వభావములు మారి పాపము నుండి అతడు విడిపింపబడి రక్షింపబడవలనంటే యేసు ప్రభు తప్ప వేరొక మార్గము మనుషునికి లేదు. యేసు இந்த இடத்துல அதாவது மனுஷனுக்குள்ள இருந்து புறப்படுகிற பாவத்தை குறித்து சொல்லுறார். இந்த பாவமே மனுஷனை அழிக்கிற தீமை அழிக்கிறன்னு சொல்லி வாசிக்கிறோம். மார்க்கு சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 21-23 வரைக்கும் வாசிக்கிறோம். When Jesus spoke in Mark's Gospel chapter 7 verses from 21 to 23, he spoke about certain sins that proceed from the heart of man and defile him. మార్కు సువార్త 7వ అధ్యాయం 21వ వాక్యం నుండి 23వ వాక్యం వరకు ప్రభువైన యేసు చెప్పినప్పుడు ఈ చెడ్డవన్నీ లోపల నుండి బయలు వెళ్ళి మనుషుని అపవిత్రపరిచి నశింపజేయుచున్నవని యేసు చెప్పి ఉన్నాడు. లోపల నుండి అనగా మనుషుల హృదయములో నుండి
దురాలోచనలు, జానత్వములు, దొంగతనములు, నరహత్యలు, వ్యభిచారములు, లోభములు, చెడుతనములు, కృత్రిమమును, కామ వికారమును, మత్సరమును, దేవదూషణయు, అహంభావమును, అవివేకమును వచ్చును. ఈ చెడ్డవన్నీ లోపల నుండియే బయలు వెళ్ళి మనుషుని అపవిత్రపరచునని ఆయన చెప్పెను. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. எப்படியெனில் மனுஷருடைய இதயத்துக்குள்ளிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும், விபசாரங்களும், வேசித்தனங்களும், கொலைபாதகங்களும், களவுகளும், பொருளாசைகளும், துஷ்டத்தனங்களும், கபடும், காமவிகாரமும், வன்கண்ணும், தூஷணமும், பெருமையும், மதிகேடும் புறப்பட்டு வரும். பொல்லாங்கானவைகளாகிய இவைகளெல்லாம் உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட்டு மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் என்றார். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. இப்படியா மனுஷன் இதயத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறதான இந்த காயங்கள் எல்லாம் மனுஷனை தீட்டுப்படுத்துறது. In this manner, all these things proceed from within the heart of man and they defile man. ఈ చెడ్డవన్నీ లోపల నుండి బయలు వెళ్ళి మనుషుని అపవిత్రపరుచుచున్నవి. மனுஷன் நல்லா இருக்கணும்னு தான் விரும்புகிறான். Man wants to be good. మనుషుడు మనిషిగా ఉండాలని కోరుచున్నాడు. யாரும் தீமை செய்யணும், அநியாயம் செய்யணும், கொலை செய்யணும் இப்படியான எண்ணம் இருக்க இல்லை. Nobody has the intention to do injustice or to murder or to do evil. ఎవరు కూడా మనుషులు అన్యాయంగా ఉండి నరహత్య చేయవాలని కోరుటలేదు. சாதாரணமாக நீ கவனித்து பாருங்க, மனுகுலத்துக்குள்ள இருக்கிற சில நேரங்கள் வாக்குவாதங்கள் வருகிற நேரத்தில் அடுத்தபடியாக சண்டை போட்டு அடுத்தபடியாக கொலை செய்யறது ஆயுதங்கள் இருக்கிறான். Commonly we see among people that a murder actually starts with just a casual argument and then it becomes heated argument and then they start hitting each other and finally it ends up in a murder. సహజంగా ఒక్కొక్కరు మనుషులను చూసినప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలో వాగ్వాదాలు పెరిగిగా వారి మధ్యలో ఉన్నటువంటి గొడవల నిమిత్తమై నరహత్య చేసుకొనుచున్నారు. அவன் கொலை செய்யணும் என்ன இல்லை, ஆனால் அவனுக்குள்ள இருந்த அந்த சுபாவம், அந்த கோப சுபாவம் அப்படி உருவாகி அவ்விதமாக ஒரு பயங்கரமான கொலைபாதகனாக மாறக்கூடியதாக இருக்கிறது. Nobody wanted to kill the other person, but the nature of anger which is in them is working and finally it leads them to commit murder. ఎవరిని చంపాలని మనుషుడు కోరటలేదు కానీ వారిలో ఉన్నటువంటి కోప స్వభావము వాగ్వాదాల నిమిత్తమై అది ఆ స్వభావం వల్ల పెరిగేలాగా నరహంతులుగా మార్చుతున్నది. அப்படியானால் இந்த ரோமர்கள் மார்க்கு எழுதின நிருபத்தில் வாசிக்கும் பொழுது 7ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிற அந்த சுபாவங்கள் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் நமக்குள்ள இருந்தது. When we read this verse from the Gospel of Mark chapter 7, most of these natures were in us also once upon a time. ఒకానొక దినమందు మార్కు సువార్త 7వ అధ్యాయం 21వ వాక్యములో చెప్పినటువంటి ఈ స్వభావములు మనలో ఉండినవి. இந்த சுபாவம் எனக்குள்ள இல்லாம இருந்தேன்னு சொல்றவங்க கையெழுத்துங்க. ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க, ரட்சிக்கப்பட முந்தி இந்த சுபாவம் எனக்குள்ள இல்லைன்னு சொல்றவங்க கையெழுத்துங்க. I am asking the saved people here, those who can say boldly that before salvation also these sins, none of them was found in me. Those who can say so, can you lift up your hands? ఈ ప్రశ్న నేను రక్షింపబడిన వారిని అడుగుతున్నాను. మనం ఇప్పుడు రక్షింపబడి ఉన్నాం. రక్షణ పొందక మునుపు ఈ స్వభావములు నాలో ఉన్నవి అని చెప్పే వాళ్ళు చేతులెత్తండి. எல்லாருக்குள்ளும் இருந்தது. Everyone had these natures in them. ఈ స్వభావాలు అందరిలో ఉన్నవి. ஆமென். விதம் மனுஷனுக்கு அந்த பாவம் வாசம் பண்ணி விதமாக இன்னும் தீமையான காரியம். ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இறங்கி வந்து இந்த வழி, சத்தியத்தின் வழியை எங்களுக்கு தந்த நிமித்தமாக நாம் கேட்டு இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளாக ஜீவிக்கும்படியாக கர்த்தர் உதவி செய்திருக்கிறார். And we all of us had these evil natures residing in us. That is what we see, that sin dwelt in us and later it was manifest as actions, as evil works. But the Lord Jesus came down graciously and opened the door of salvation. He opened this door of the truth, and that is why we are all seated here as people who have deliverance from all these sins. ఒకానొక దినమందు పాపమానులో నివాసం చేసినందున ఆ పాపమానుల్ని ప్రేరేపించి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి స్వభావ రీతి క్రియల రూపమైనటువంటి పాపులుగా మనల్ని మార్చినది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు లోకములోనికి వచ్చి రక్షణ మార్గమును తెరచి సత్యాన్ని బయలుపరిచినందున దేవుడు వాటి నుండి మనల్ని విడిపించి ఉన్నాడు. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளாம இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த சுபாவங்கள் இருக்குமாயிருந்தா, நீங்கள் விடுதலை பெறுவனுமாயிருந்தா
இந்த தேவனுடைய கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்து சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்கிறார், உண்மையாகவே தேவன் உங்களை விடுதலை ஆக்குவார். If there is anyone seated here who has not experienced that salvation from the Lord Jesus Christ, if you think that these evil natures are still haunting me, if you will open your heart to the Lord Jesus Christ and accept him as your personal savior, he will deliver you out of these evil natures. ఇక్కడ చదవబడినటువంటి వాక్యములో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పాప క్రియలు మీలో ఉన్నట్లయితే, విడుదల లేని వారికి ఉన్నట్లయితే, ఇంకా రక్షణ పొందని వారికి ఉన్నట్లయితే, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని రక్షకుడిగా అంగీకరించండి. ప్రభువైన యేసు వీటి నుండి మిమ్మల్ని విడిపించి రక్షించును. அடுத்தது அவன் உள்ளும் புறம்பும் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறான் மேய்ச்சலை கண்டறிகிறான் வாசிக்கிறோம். Next we read in the key verse that if any man enter by me, he shall be saved and he shall find pastures within and without. మనము ప్రారంభములో చదివినటువంటి యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయంలో చదివినటువంటి ప్రారంభ వాక్యములో అతడు లోపలికి వెళ్ళుచు బయటకు వచ్చుచు మేయిచు ఉండునని మనం వాక్యంలో చదివి ఉన్నాము. உள் ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லும் பொழுது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள், ஆத்மாவுக்கு பெற்றுக்கொள்ற ஆசீர்வாதங்களை காண்பிக்கிறது. The blessings in the inner man, or he shall go in and find pastures, means the blessings that we receive for the inner man. మనము లోపలికి వెళ్ళి మేయునప్పుడు అది ఆత్మీయమైన అంతరంగమైనటువంటి ఆశీర్వాదములు చూపుతున్నది. புறமென்று சொல்லும் பொழுது எங்களுக்கு அதாவது சரீர பிரகாரமாக எங்களுடைய தேவை எல்லாத்தையும் தேவர்கள் தந்து வருகிறார். He shall go out and find pasture means the Lord also supplies all our physical needs. బయటికి వచ్చి మేయునప్పుడు శరీర ప్రకారమైన ఆశీర్వాదాలను అతడు పొందుటను చూపుతున్నది. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லும் பொழுது எபேசியர் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது, when we read that he shall go in and find pasture, we read about that in Ephesians chapter 1 and verse 3. అతడు లోపలికి వెళ్ళి మేత మేయుననే వాక్యము ఎఫెసీ 1వ అధ్యాయం 3వ వాక్యములో మనము చదివినప్పుడు, ఉన్నతకుரிய సకల ఆశీర్వాదములను உங்களை ఆశీర్వదిப்பேன். He has blessed us with all the blessings in Christ Jesus in the heavenly places. క్రీస్తు యేసునందున్న పరలోక విషయములో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదము మనకు అనుగ్రహించును. இந்த ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் என்னத்தை காண்பிக்கிறது? அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம். This spiritual blessing means it shows love and peace and joy. ఈ యొక్క ఆత్మీయ ఆశీర్వాదం అనేది ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము. கலாத்தியர் புத்தகத்தில் 5ஆம் அதிகாரத்தில் 19ஆம் வசனம். When we read Galatians chapter 5 verses 19 onwards, గలాతీ 5వ అధ్యాయం 19వ அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நெடிய பொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், இச்சடக்கம், இப்படிப்பட்ட verse 22, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. 22వ వాక్యము, ఆత్మ ఫలమేమనగా ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళత్వము, మంచితనము. பாருங்கள், ஒரு அன்புள்ளதான உள்ளான மனுஷன் அன்புள்ளதான நிலவரத்தை தேவன் கொண்டு வருகிறார். He makes us those who have love in the inner man. అంతర్యమైనటువంటి మనుషునిలో ప్రేమ అనేది కనబడుతున్నది. முதலாவது தேவன் அன்பா இருக்கிறது போல மனுஷனும் அன்பாக காணப்பட விரும்புகிறார். First of all, God desires that just like God is love, man also should be seen in love. మొదటిగా దేవుడు ప్రేమ గలవాడుగా ఉన్నాడు గనుక మనుషుడు కూడా ప్రేమ గలవాడుగా ఉండవాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. மனுஷனுக்குள்ள பார்க்கும் பொழுது, எப்போ பார்க்கும் பொழுது மனுஷன் பார்க்கும் பொழுது ஒரு வித்தியாசமா பார்க்கறது காரணம் என்ன? நான் அவனை பார்க்க உயர்ந்தவன் அந்ததான எண்ணம் உண்டாகிறது. Today when man sees another human being, he has this difference that I am better than thou. మనుషుని ఇంకొక మనుషులు చూసేటప్పుడు వ్యత్యాసమైన రీతుల్లో చూస్తున్నారు. కారణం ఏమంటే అతని కంటే నేను గొప్పవాడనే తలంపు అతనిలో ఉన్నది. அதனால மனுஷன் மேல பொறாமை, எரிச்சல் எல்லாம் உண்டாகிறது. That is why he has envy, jealousy against the other person. అందువలనే మనుషుని పైన అసూయ, ద్వేషములు కలుగుతున్నవి. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அன்பு உங்களுக்குள்ள வருமா இருந்தா எல்லாரும் நேசிக்கக்கூடியதா காணக்கூடிய பாருங்க. இந்த பக்கம் உட்கார்ந்துருக்கா பாருங்க, வரிசையில் எல்லாரும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் அன்பு இருக்கிற நிமித்தமா இந்த இடத்தில் அமைதியா இருந்து தேவனுடைய வசனத்துக்கு ஐக்கியமா இருக்கிற அனுபவத்தை கர்த்தர் தருகிறார். But if you have the love of God coming into you, you can love everyone. That is why so many of us are seated here. We are all seated very amicably and peacefully and are listening to the word of God because the love of God has been shed abroad into our hearts. దేవుని ప్రేమ మనలోనికి వచ్చినప్పుడు, దేవుని ప్రేమతో మనం నింపుచున్నాము గనక ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్న వారందరూ కూడా మనము అమెరికతో, ప్రేమతో, ఒకరికొకరు ప్రేమతో కూర్చుని ఉన్నాం.
ஆயினால் தேவன் கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தை தந்திர, இரக்கத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை தந்திருக்கிறார். இதெல்லாம் தேவன் எங்களுக்கு உள்ளான ஆசீர்வாதங்களை தந்து தேவன் எங்களை பலப்படுத்தி எங்களை பாதுகாக்கிறார். Further, when we speak about the blessings in the inner man, God has given us the riches of grace, the riches of His mercy, and so many other riches, so that we can be preserved in this experience. దానికి తర్వాత ఆంతర్యమైన ఆశీర్వాదములు, కృప ఐశ్వర్యమును, కనికరం ఐశ్వర్యములు దేవుడు మనకిచ్చి ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. பிரம்மாண ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லும் பொழுது உபாகமம் 28ஆம் அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்தில் இருந்து 14ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கும் பொழுது அங்கே சொல்லப்படுற ஆசீர்வாதங்களை பார்க்கிறோம். When we see about the blessings pertaining to the outer man, we can read that when we read Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 14. మన బహిర్గతమైనటువంటి ఈ యొక్క మనుషునికి చెందిన ఆశీర్వాదాలు అనేవి ద్వితీయోపదేశ కాండము 28వ అధ్యాయము 1వ వాక్యం నుండి 14వ వాక్యం వరకు. அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவருடைய பிரமாணங்களை கை கொள்ளும் பொழுது இப்பொழுது சொல்லப்படுற ஆசீர்வாதம் எல்லாம் உண்மையில வந்து பலிக்கும். If you will hearken to my voice and observe my commandments, all the blessings that are mentioned below shall come and overtake thee. ఈ యొక్క ఆశీర్వాదములన్నీ నీ మీదకి వచ్చి ఫలించును యెహోవా వాక్కు శ్రద్ధగా వినినప్పుడు. நீ கடன் கொடுக்காமல், நீ கடன் வாங்காமல் கடன் கொடுக்கிறவனை மாற்றுவேன். The Lord will make you lend and not borrow. నీవు అప్పు చేయక అప్పిచ్చు అనగా మార్చబడదువు. நீ கையிற காரியமெல்லாம் உனக்கு ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுவேன். The fruit, the labor of your hands will be blessed. నీ చేతి ప్రయత్నములన్నిటిని ఆశీర్వదించెదను. ஏற்ற காலத்துல ஒரு தேசத்துல மழையை பெய்ய பண்ணுவேன். The Lord says that in the right time I will cause to rain upon the land. తగిన సమయమందు దేశములో వర్షము కురిపించుదును. இன்னும் அநேக காரியங்கள் இருக்கு. நீங்க இந்த வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள், கர்த்தர் எவ்விதமாக தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறான்னு பாருங்க. So many other physical blessings are mentioned there. Read those verses and see how God has blessed us even physically. ఇంకను అనేక ఆశీర్వాదములు చెప్పబడినది ఆ యొక్క వాక్యములో మీరు చదివి తెలుసుకునండి. అయినా దేవుని వార్த்தை கேட்டு, దేవుని சத்தத்தை கேட்டு, దేవుని வார்த்தைப்படி கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் பொழுது ఈ విధமாய் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். Therefore, when you hearken diligently to the voice of the Lord and when we are walking in obedience to the Lord, God blesses us in this manner both within and without. అందువలన యెహోవా మాటను శ్రద్ధగా విని ఆయన ఆజ్ఞలను కట్టడలను అనుసరించి నడిచిన ఎడల లోపల బయట కలిగేటువంటి ఆశీర్వాదాలతో దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. மத்தேயு சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரம் 33ஆம் வசனத்துல வாசிக்கும் பொழுது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீதியை தேடுங்கள், அப்போது உங்களுக்கு எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும். When we read Matthew's Gospel chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. మత్తయి సువార్త 6:33 వాక్యమందు మొట్టమొదటిగా దేవుని రాజ్యము నీతిని వెతుకుడి, అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును. Matthew 6:33. ஆயினா கர்த்தரை நம்பி கர்த்தருடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் பொழுது, கர்த்தர் சத்தத்தை கேட்டு நடக்கும் பொழுது தேவன் விதமாய் ஆசீர்வதிக்கிறார். When you trust in the Lord, when you hearken diligently to His voice and obey Him, the Lord blesses you in this manner. యెహోవా వాక్కును శ్రద్ధగా విని ఆయన ఆజ్ఞలను నడిచి గైకొని మార్గంలో నడిచిన ఎడల ఈ ఆశీర్వాదాలన్నీ వచ్చి ఫలించును. அந்த நாட்கள்ல சுவிசேஷ ஊழியம் அறிவிக்கிற எல்லாரும் Those days, those who were doing the gospel ministry, ఆ దినముల్లో సువార్త అన్ని స్థలముల్లో ప్రకటింపబడును. எப்படி ஒரு இடத்துல ஒரு ஊர்ல போய் இவ்விதமா சுவிசேஷம் அறிவித்தோம். we went to a place and we were proclaiming the gospel. ఒక స్థలములోనికి వెళ్ళి సువార్తను మేము ప్రకటించాం. அந்த சுவிசேஷத்தின் வார்த்தை கேட்டு அநேகர் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். And listening to the gospel message, many repented and were saved. ఆ సువార్త మాటను విని అనేకులు మనసు పొంది రక్షింపబడిరి. இன்னும் அநேகர் ரட்சிக்கப்படவில்லை. And many were not yet saved. అయితే కొందరు రక్షణ పొందలేదు. இவங்க ரட்சிக்கப்பட்டு தேவனுடைய வார்த்தை கேட்டு தேவனுக்குள்ள ஜீவிக்க ஆரம்பிக்க தொடங்கின உடனே, so when people were saved and they started to be obedient to the voice of God and live accordingly, వారు రక్షణ పొంది దేవుని మాటను యెహోవా వాక్కును అనుసరించి నడుచుటకు ప్రారంభించిన తర్వాత, தேவனை ஆராதிக்க தொடங்கின உடனே, as soon as they began to worship God, దేవునిని ఆరాధించుటకు ప్రారంభించిన తర్వాత அருமையான நிலவரத்தில் இருந்தால் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்க தொடங்கினார். they were in a state of poverty. The Lord began to bless them. దేవుడు వారి యొక్క దరిద్రత నుండి మెట్టు వారిని ఆశీర్వదించుటకు ప్రారంభించిరి. அவ்விதமாக என்ன தேவையோ, அவனுடைய படிப்போ என்ன வேலையோ எல்லாம் ஒரு ஆசீர்வாதமாக, whatever they needed, whether it be for the education, whether it be for their job, the Lord blessed them. వారి ఏం అవసరం ఉన్నదో విద్య కానీ వారి యొక్క ఉద్యోగము కానీ అన్ని దేవుడు అనుగ్రహించి ఆశీర్వదించాడు. சாதாரண வீட்டில் இருந்தவர்கள் இப்ப நல்ல வீடு கட்டுகிறார்கள். People who dwelt in ordinary houses began to build good houses. వారు సాధారణమైన ఇళ్ళలో ఉండిరి, ఇప్పుడు రక్షణ పొందిన తర్వాత మంచి ఇళ్ళను కట్టుకొని చూడండి. இப்படி கர்த்தர் அவளை ஆசீர்வதித்து வர தொடங்கின இந்த ஜனங்கள் என்ன சொன்னால் தெரியுமா? உங்களுக்கு
இந்த பெந்தகோஸ்காரங்க உங்களுக்கு சல்லி கொடுக்குறாங்க, இந்த காசு கொடுக்குறாங்க தானே. When God began to bless those people who were saved, those who were unsaved began to ask, is the Pentecostal people, are the Pentecostal people giving you money? వారు రక్షణ పొందిలాగా ఆశీర్వదింపబడిన తర్వాత రక్షణ పొందని వారు ఏం చెప్పారంటే, మీకు పెంతుకోస్తు వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చి ఇలాగా వసతులు ఇచ్చి ఆశీర్వదిస్తున్నారని చెప్పి ఉన్నారు. அவள் அந்த சபையை சேர்ந்து உங்களுக்கு உதவி செய்யறபடினால நீங்க இப்படி எல்லாம் பெருசா செய்றீங்கன்னு சொல்லுவார். People from the church are helping you with money and therefore you are building big houses, is it? మీరు ఆ సంఘానికి వెళుచున్నందున ఆ సంఘస్థులు మీకు సహాయం చేస్తున్నారు, అందువల్లనే మీరు వృద్ధి కూర్చున్నారని రక్షణ పొందని వారు వారి గురించి చెప్పుచుండేవారు. அப்படி அல்ல, தேவனுடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறதா இருந்தா கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கத்தோட அது ஆசீர்வதிக்கிற யாராலையும் நிப்பாட்ட முடியாது. But that was not the truth. When you begin to walk in obedience to the voice of the Lord, God will begin to bless you and nobody can hinder that blessing. అయితే విషయం అలాగ కాదు గాని, యెహోవా వాక్కును శ్రద్ధగా విని దాన్ని అనుసరించి నడిచినప్పుడు దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించి ఉన్నారు. ஒரு சகோதரன் கடன் பட்டு அந்த கடனை அடைக்க முடியாம கஷ்டப்பட்டு இருந்த பொழுது அவர் ரட்சிக்கப்பட்ட பிற்பாடு கர்த்தருடைய வார்த்தை கீழ்ப்படிஞ்சு நடந்த உடனே, a brother who was in debt, he was unable to pay the debt, but he heard the gospel and he was saved and he began to walk in obedience to the Lord. ఒక వ్యక్తి అప్పు కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. రక్షణ పొందక మునుపు రక్షింపబడి వారు దేవుని యొక్క మార్గంలో నడిచిన తర్వాత கர்த்தர் அவர் ஆசీర్వదిக்க தொடங்கினார். The Lord began to bless him. ప్రభు అతనిని ఆశీర్వదించుటకు ప్రారంభించెను. கடன் எல்லாத்தையும் கட்டினார். He cleared all his debts. అతని అప్పును అతడు తీర్చేవాడు. அடுத்தது வாகனம் வண்டி. God gave him a vehicle. అతనికి ఒక వాహనమును దేవుడు ఇచ్చినాడు. வண்டி வாங்கினார். He brought a vehicle. అతడు వాహనమును కొని ఉన్నాడు. ஒரு பெரிய கடையை வாங்கினார். And he also purchased a big shop. ఒక గొప్ప దుకాణమును కొని ఉన్నాడు. இது யாரு பெண்டிகோஸ்காரங்க காசு கொடுத்தா செஞ்சாங்க? இல்ல, ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். Was he given money by the Pentecostal people? No, God blessed him. అతనికి పెంతెకోస్తు వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చారా? కాదు, దేవుడు అతనిని ఆశీర్వదించినాడు. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ஆகினா இங்க பெண்டிகோஸ்ல காசு கொடுக்கறான்னு சொல்லி இந்த சபையில சேராதீங்க. Don't come to this church and join this church because someone is giving you money, thinking that someone is giving you money. అందువలన పెంతెకోస్తులు డబ్బులు ఇస్తారని ఎవరైనా చెప్పి ఆ ఉద్దేశంతో సంఘములో మీరు చేరవద్దు. நாங்க யாருக்குமே பணம் கொடுத்து உங்களை நாங்க எங்க சபையில சேர்க்கிறது இல்ல. We don't give money to anyone and gather people to our church. మేము ఎవరు కూడా మీకు డబ్బులు ఇచ్చి మా సంఘమునకు రమ్మని మేము మీకు చెప్పుటలేదు. எங்களுடைய ஒரே ஒரு நோக்கம், நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டு கர்த்தருடைய வரியில காணப்பட வேணும். Our sole purpose is that people, you must be saved and be caught up at the coming of the Lord. మా ఏకైక ఉద్దేశం ఏమంటే మీరు రక్షింపబడి ప్రభు రాకడలో కనబడవలెను. மனுஷன் உலகம் முழுவதும் ஆதாயப்படுத்தின தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்த அவனுக்கு என்ன ஆத்மா நஷ்டப்படுத்த என்ன லாபம் உண்டு? What will it profit a man if he gains the whole earth and loses his own soul? ఒక మనుషుడు సర్వలోకమును సంపాదించుకొని తన ప్రాణమును పోగొట్టుకుంటే అతనికి ప్రయోజనమేమి? கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. దేవుని నామానికి మహిమ. இவ்வளவாக பிரயாசப்படுறதுக்கு காரணம் என்ன? உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா மிகவும் விலையேறப்பட்டதான ஒரு ஆத்மா. Why have we put so much labor for this convention? Because the soul which is in you is very, very precious. మేము ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ నిమిత్తమై ఎంతగా ప్రయాసపడుతున్న కారణం ఏమంటే మీలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ దేవుని దృష్టిలో మిగుల విలువైనది. இந்த ஆத்மா தேவனிடத்துல போய் சேர வேண்டும். Your soul must go and reach God. ఈ యొక్క ఆత్మ దేవుని యొద్దకు పోయి చేరవలెను. காரணம் என்ன? ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்துல வாசிக்கும் பொழுது, மனுஷனை மண்ணினால் உருவாக்கி அவனை நாசில ஊதின பொழுது அவன் ஜீவ ஆத்மானான். We read in Genesis chapter 2 and verse 7 that God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul. కారణం ఏమంటే ఆదికాండం 2:7లో దేవుడు జీవ వాయువును మనిషి నాసికారంధ్రములో ఊదినప్పుడు జీవాత్మగా మారెను. ஜீவ ஆத்மா ஆனான்னு வாசிக்கிறோம். அப்படியானா தேவன் அவர் ஊதின பொழுது அவன் ஜீவன் உள்ளவனாய் காணப்பட்டான். தேவன் அவனுக்குள்ள காணப்படுகிறது. Man became a living soul when God breathed into his nostrils the breath of God. That means the very life of God was infused into man and that is why he became a living soul. నరుడు జీవాత్మ ఆయను అనగా నాసికారంధ్రములో దేవుని జీవవాయువును ఊది ఉన్నాడు. దేవుని యొక్క జీవము మనుషుని జీవముగా మారినది. ஆகினால் இவ்விதமாக நாங்க இந்த சபையில சேர்த்து எங்களுக்கு ஒரு பேர் வரணும் இல்ல, உங்களோட ஆத்மா அழிந்து போகாதபடி தேவனுடைய ராஜ்யத்துல காணப்படுவான்.
We don't want to just add people to the church so that we can get name or fame. Somehow, the soul in you must be saved and you must reach the kingdom of God, and that is our sole motive. అందువలన మీరు ఈ యొక్క సంఘములో చేర్చబడాలని మాత్రమే మా ఉద్దేశం కాదు కానీ మీ యొక్క ఆత్మ అనేది రక్షింపబడి పరలోకములో చేర్చబడవలెను. ஆகினால் எவ்விதமாக உங்களுக்கு இந்த சத்தியத்தை அறிகிறது காரணம் என்ன? நீங்களும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் காணப்படவான். The reason why this truth is being proclaimed to you is that you should be seen in the kingdom of God. మీకు ఈ సత్యమును మేము బయలుపరిచే ఉద్దేశం ఏమంటే మీరు కూడా రక్షణ పొంది పరలోక రాజ్యములో కనబడవలెను. 2 కొరింథీయుల 8:9 அத்தோட நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. When we read 2 Corinthians 8:9, அப்ப இந்த ரட்சிப்பின் அனுபவங்களை பெற்று தேவனுடைய பிள்ளையாய் ஜீவிக்கும் பொழுது கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். when you receive this experience of salvation and continue to live as a child of God, God blesses you. 2 కొరింథీ 8:9 వాక్య ప్రకారము రక్షణ పొందిన తర్వాత దేవుడు ఈ విధంగా వారిని ఆశీర్వదించుచున్నాడు. 2 కొరింథీయర్ 8:9 வாசிக்கும் பொழுது When you read 2 Corinthians 8 and verse 9, 2 కొరింథీ 8:9 వాక్యమును చదివినప్పుడు మీరు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు కదా. ఆయన ధనవంతుడై ఉండియు మీరు తన దారిద్ర్యము వలన ధనవంతులు కావాలని మీ నిమిత్తము దరిద్రుడాయెను. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையை அறிந்திருக்கிறீர்களே. அவர் ஐஸ்வர்யமுள்ளவராயிருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகும்படிக்கு உங்கள் நிமித்தம் தரித்திரரானாரே. வடியை காணிச்சு கொள்ளுங்க. பாருங்க, இயேசு ஒரு ஐஸ்வர்யவானா இருந்தார். look at this verse. It says that Jesus was rich. ఈ వాక్యమును చూడండి, యేసు ఐశ్వర్యవంతుడుగా ఉండెను. పితావోడ కూడా இருந்தார். He was with the Father. యేసు తండ్రితో కూడా ఉండెను. ஆனா நம்மள அதாவது பாவியாகிய மனுஷனை மீட்டுக் கொள்ளும்படியாக இந்த உலகத்துக்குள்ள ஒரு அடிமையின் ரூபமாய் காணப்பட்டு வந்தார். To redeem mankind, sinners such as we, he took the form of a slave and came to this earth. దరిద్రుడిగా ఉన్నటువంటి పాపిని రక్షించే నిమిత్తమై యేసు మానవ రూపిగా ఈ లోకమునకు వచ్చెను. முதலாவது நான் பார்க்கும் பொழுது அவர் ஐஸ்வர்யவானா இருந்து உங்கள் நிமித்தமா தரித்திரராய் காணப்பட்டார். எங்கள் நிமித்தமா அவர் தரித்திரராய் காணப்பட்டார். This verse says that though he was rich, yet for your sakes he became poor. ఈ వాక్యం చెబుతున్నది ఆయన ధనవంతుడై ఉండియు మీరు తన దారిద్ర్యముల ధనవంతులు కావాలని దరిద్రుడిగా మారెను. பாவியாகிய மனுஷன் அந்த தரித்திரத்துல இருந்து ஒரு விடுதலை இல்லாம இருக்கு. அவனை எப்படியா ஐஸ்வர்யவானா மாற்றவான். Man who is not finding deliverance from sin is seen as a poor fellow, and somehow he must be delivered and he must become rich. పాపములో జీవించే మనుషుడు దరిద్రుడిగా ఉన్నాడు. ఏ విధముగానూ పాపం నుండి విమోచింపబడి అతని దరిద్రత మార్చబడవలెను. ஆகையால் அவர் தரித்திரன் ஆகி எங்கள் ஐஸ்வர்யவான்களாய் மாற்றியிருக்கிறார். And he became poor that he might make us rich. అందు నిమిత్తమే ఆయన దరిద్రుడిగా మార్చబడి మనల్ని ధనవంతులుగా మార్చి ఉన్నాడు. இங்கே ரட்சிக்கப்பட்டவள் யாரும் உங்களுக்கு தேவன் உங்கள் ஐஸ்வர்யவான்களாய் மாற்றியிருந்தா ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். All those who are saved here, those who believe that God has made you rich in God, shall we all shout a hallelujah. రక్షణ పొందిన తర్వాత ధనవంతులుగా దేవుడు నన్ను మార్చినవాడని చెప్పేవారు హల్లెలూయా చెప్పండి గట్టిగా. பாருங்க எவ்வளவு பெரிய சிலாக்கியம். What a great privilege. ఎంత గొప్ప ధన్యత. ஒரு தரித்திரரை போல காணப்பட்டோம். We were seen as poor people. మనము దరిద్రులుగా ఉంటిమి. இயேசு Our Lord Jesus Christ, அந்த ஐஸ்வர்யத்தை விட்டு ஒரு தரித்திரனாய் மாறி he was poor and he left all his riches. He became poor for us. ఆయన ధనవంతుడై ఉండి మన నిమిత్తమే దరిద్రుడిగా మార్చబడి ஐஸ்வர்யத்தை மனுகுலத்தை கொடுத்து அவனை ஐஸ்வர்யவானாய் மாற்றியிருக்கிறார். He gave all his riches to humanity and has made us rich. తన ధనవంతుడు కూడా దరిద్రుడికి ఇచ్చి మనిషిని ధనవంతుడిగా యేసు ప్రభు మార్చుచున్నాడు. ఆమేన్. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. தேவனுக்கு சமமாய் இருந்தும் கொள்ளையாடின பொருளாய் எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமை என்று எடுத்தார். Though he was equal with God, he counted not robbery, but he made himself of no reputation and took the form of a slave. ఆయన దేవునితో కూడా సముడుగా ఉండుట విడిచిపెట్టుకునే భాగ్యమని ఎంచక మనుషుని రూపంగా పోలిక పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించి రిక్తునిగా మార్చుకున్నాడు. அடிமை அல்ல, அவர் ஐஸ்வர்யவான். ஆனாலும் மனுகுலத்தை மீட்கும்படியாக அடிமையை மீட்கும்படியாக அவர் விதமாக அடிமையின் குலம் எடுத்தார். He was not a slave, he is rich, but he took the form of a bond servant or a slave so that he can make us who are slaves to sin as those who are rich.
ఆయన దాసుడు కాదు, ఐశ్వర్యవంతుడు, ధనవంతుడు. అయితే దరిద్రతలో ఉన్నటువంటి దాసత్వంలో ఉన్న మనిషిని విమోచించి నిమిత్తమై ఆయన దాసుని స్వరూపమును ధరించుకున్నాడు. பாவம் செய்யற மனுஷன் பாவத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறான். Man who commits sin is a slave to sin. పాపము చేయ మనుషుడు పాపమునకు దాసుడై ఉన్నాడు. மரண பயத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறான். He is a slave to the fear of death. మరణ భయమునకు దాసుడుగా ఉన్నాడు. அவன் எல்லாவற்றிலிருந்து விடுதலை ஆக்கி இருக்கிறார். God has delivered us from all these. అన్ని కార్యముల నుండి విడిపించి ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the holy name of the Lord. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును. அடுத்தது நல்ல மேய்ப்பன். அது வாசிக்கிறோம் அந்த வசனத்தை. Read the key verse once again. మన ప్రారంభ వాక్యాన్ని మరలా చదువుకుందాం. அப்ப மேய்ச்சலை நான் கண்டடைகிறோம். He shall find pasture. எப்படி మేత మేయును. மேய்ச்சல் என்று சொல்லும் பொழுது என்னத்தை காண்பிக்கிறது? What is this pasture show? మేత అంటే దేనిని సూచిస్తున్నది? எங்களுடைய தேவையில்லாத தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்றதான். We have received all our needs from God. మన అవసరతలన్నీ దేవుని యొద్ద నుండి పొందుకొనటం. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும். Glory be to the holy name of the Lord. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. அடுத்தது திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவே வருகிறான். The next verse says that the thief cometh not but to steal, to kill and to destroy. తర్వాత వాక్యం చెప్పుచున్నది, దొంగ దొంగిలించుటకు, హత్యకు, నాశనం చేయుటకు వచ్చుచున్నాడు. திருடன்ற வேலை, திருடுற வேலை. யாரு திருடன் சொன்னா யாரு? சாத்தான். The thief here is Satan. What is his work? దొంగ అంటే అతడు దొంగిలించేవాడు, అతడే సాతానుడు. அவன் ஒருபோதும் நல்லா ஒருவன் இருக்க விட மாட்டான். He will not allow anyone to be prosperous. ఏ మనుషుణ్ణి అతడు మంచిగా ఉండుటకు విడిచిపెట్టడు. எப்படி அது கொல்லும், அழிக்கும், மரணத்தை சந்திக்கும், கொலை செய்யும்படியே தான் விரும்புகிறான். He wants to steal, to kill and somehow kill the soul of man and to destroy him. సాతానుడు దొంగతనమును, హత్యను, నాశనము చేయుటకే కోరుచున్నాడు. யாரும் நல்லா இருக்கிற விருப்பம் இல்லை. He does not want anyone to be good. ఎవరు కూడా మంచిగా ఉండుట అతడు కోరుకొనటం లేదు. సాతాండ వార్తకి కీழ்పడియాదீங்க. Therefore don't be obedient to Satan's voice. అందువలన సాతాను మాటకు లోబడవద్దు. அவன் நல்லத போல காண்பித்து உங்களை தீமையில விழ பண்ணும், அல்ல உங்களை அழித்து போடுறானா இருக்கிறான். He will pretend to show you good and he will cast you down into evil, thereby he will destroy you. అతడు చెడ్డది మంచిగా చూపించి మిమ్మల్ని నాశనం చేయుటకు ప్రయాసపడును. யோபு ஒரு நல்ல ஒரு நீதிமான உத்தமமா இருந்தான் பாருங்க. Job was a just man, he was upright. యోబు ఉత్తముడు, యథార్థవంతుడుగా ఉండెను. దేవునికి பிரியமா நடந்த மனுஷன். He was a man who walked pleasing to God. దేవునికి ప్రీతికరంగా నడుచుకున్న మనుషుడు. சாத்தா உலகமெங்கும் சுத்தி திரிந்து பார்த்தான், இவனை யோபு போல ஒரு நீதிமான உண்மையுள்ள மனுஷன் யாரும் இல்லைன்னு அறிந்து கொண்டான். Satan walked to and fro, up and down the whole earth, and he also took notice that there is no man perfect and upright like Job. సాతానుడు భూమి మీద ఇటు తిరిగి యోబు వంటి ఉత్తముడు, యథార్థవంతుడు, నీతిమంతుడు ఎవడు లేడని ఈ సాతానుడు తెలుసుకున్నాడు. ஆயினால் அவனை போய் சோதித்து விதமாக அவன் தேவனை தூசிக்கணும், அவன் உண்மையில போன அவன் விரும்பி விதமாக அந்த எல்லாத்தையும் அந்த குடும்பத்தை அழிச்சான் பாருங்க. Therefore he tried Job. He wanted Job to defy God, to blaspheme God. He wanted Job to come to a state of naught. అతడు యోబుని దగ్గరికి వెళ్ళి శోధించి అతన్ని అతనుకున్నదంతా తీసివేసి ఏ విధంగా అయినా అతడు దేవుని దూషించాలని అతన్ని శోధించాడు. యోబు దూషిக்க இல்ல, தேவனுக்கு பயந்து இன்னும் உண்மையா நடக்கிற மனுஷனா இருந்தான். But Job did not blaspheme God. He was still fearing God and he was still faithful to God. అయితే యోబు దేవుని దూషించలేదు కానీ దేవునికి భయపడి ఇంకను నమ్మకస్తుడిగా మార్చబడి ఉన్నాడు. இந்த சோதனை எல்லாம் முடிந்த பிற்பாடு கர்த்தர் அவனை ரெட்டிப்பாய் ஆசீர்வதித்தார். After all his trials were over, the Lord blessed him double fold. ఈ యొక్క శోధనలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత దేవుడు రెండొంతులుగా అతనిని ఆశీర్వదించును. அவனுடைய வேலை என்ன? அழிக்கிறது, இல்லாமக்கிறது அவனுடைய வேலை. So the work of the devil is to destroy, to bring us to a state of naught. అందువలన సాతానుడు పని ఏమంటే మనల్ని దొంగిలించడమే అతని పని అయినది. ஒன்று அழிக்கிறதான அனுபவம். He wants to kill us, to destroy us. ఒకటి నాశనం చేశాను. தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு பரிசுத்தங்கள், உண்மை, நேர்மை, இது மாதிரி ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் இருக்கு, அதை எப்படியாவது அழிக்கணும்னு பிரயாசப்படுகிறார். If he finds natures like holiness, sincerity, faithfulness in the children of God, he wants to destroy it somehow. అతని మనిషి దేవుని యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధతను, యథార్థతను, నేరుగా జీవించే జీవితాల్ని నాశనం చేయాలనేది అతని యొక్క ఉద్దేశమైనది. அவளுக்கு இருக்கிற நல்ல சுபாவங்கள் எல்லாத்தையும் அழிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறார்.
He expects to destroy all the evil character traits in a man. అతనిలో ఉన్నటువంటి మంచి స్వభావములని నాశనం చేయ అతడు కోరుచున్నాడు. காரணம் என்ன? இவள் நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ள போக கூடாது, இவளை எப்படியாவது தடை பண்ணணும், அதுதான் அவளோட நோக்கம். Why does he do that? He does not want man to enter into the eternal kingdom of God, but he wants to hinder man from entering into the kingdom of God. కారణం ఏమంటే మనుషుడు నిత్య రాజ్యములోనికి ప్రవేశించకూడదనే ఉద్దేశముతోనే ఇలాగ చేస్తున్నాడు. ஆகினால் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் இப்படியான சம்பவங்கள் உங்கள் தோல்வி ஏதோ வருதா இருந்தா நீ நிதானித்து அறிந்து ஆண்ட சமத்துல காத்திருந்து விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். I am giving a counsel to the saved people of God. If you face failures and trials in your life, you must examine yourself in the presence of God, humble yourself. You must check and see, discern whether the devil is behind all these, and you must wait in the presence of God and receive those blessings once again. అందువల్ల రక్షణ పొందిన వారికి నేను ఇచ్చేటువంటి ఆలోచన ఏమంటే మీ జీవితంలో ఏదైనా అపజయములు కానీ శోధనలు కానీ వచ్చినప్పుడు దానిని పరీక్షించుకుని దాని వెనుక సాతానుడు ఉన్నాడా లేడని గ్రహించి ప్రార్థించి విడుదల పొందండి, జయం పొందండి. உங்களுக்கு நல்ல சுபாவங்கள் எல்லாத்தையும் நீக்கி உங்களுக்கு ஒரு பின்மாற்றம் அடைகிறதுக்கு செய்து இவ்விதமா மற்றவர்களை தூசியம் மற்றவர்களுக்கு விரோதமாக பேசவும் இப்படி தீமையான காரியங்கள் எல்லாம் கொண்டாடுவான். He wants to destroy the good character traits in you. He wants you to blaspheme God, blaspheme others. He wants to turn you against some human beings, and he will try to change your character into something vile or something evil. అతడు పని ఏమంటే మిమ్మల్ని శోధించి దేవునికి విరోధంగా మీరు దూషించవలని మీలో ఉండే మంచి స్వభావాలు తీసివేయవలని అతడు ప్రయాసపడుచుండును. அதான் வேதத்துல வாசிக்கும் பொழுது சாத்தான் கெச்சிக்கிற சிங்கம் போல யாரை ஒழுங்கலாமல் சுற்றி திராண்டு வாசிக்கிறோம். That is why we read in the word of God that Satan is walking about as a roaring lion, seeking whom he might devour. అందు నిమిత్తమే సాతాను గురించి చదువుతున్నాము. ఎవరిని మినుగుదమాని గర్జించు సింహం వలె అతడు తిరుగుచున్నట్లుగా చదువుతున్నాం. 1 Peter 5:8 வாசிக்கிறோம். We read that in 1 Peter chapter 5 verse 8. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయం 8వ వాక్యములో మనం இந்த చదువుతున్నాం. வசனம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கட்டும். Let this verse be in your memory. ఈ వాక్యము మీకు జ్ఞాపకములో ఉండనివ్వండి. இந்த கடைசி நாட்கள்ல பிசாசு பலமாய் கிரியை செய்றான். In these last days the devil is working vehemently. ఈ చివరి దినములలో సాతానుడు బలవంతుడిగా బలముగా క్రియ చేస్తున్నాడు. ஆகையால் உங்களுடைய ஜீவியத்தை குறித்து எச்சரிக்கையா இருங்கள். Therefore be careful about your lives. అందువల్ల మీ జీవితమును గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి. அவனுடைய வல்லமை அழிக்க வேணுமா இருந்தால் உங்களுடைய ஜெப ஜீவியம் உங்களுடைய துதியின் அனுபவம் விட்டு விடாதீங்க. If you want to destroy the forces of Satan, the power of Satan, don't forsake the experience of prayer and praise. సాతాను క్రియలు మీరు నశింప చేయవలనంటే మీ జీవితంలో ప్రార్థన జీవితమును స్తుతి జీవితమును విడిచిపెట్టవద్దు. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நீங்க துதியின் மூலமா தேவனை மகிமைப்படுத்தும் பொழுது சாத்தான் கிட்ட வர முடியாது. More than everything, when you glorify God by your praises, Satan cannot come near you. అన్నిటికి పైగా మీరు దేవుని మహిమపరిచి స్తుతించేటప్పుడు సాతానుడు మీ యొద్దకు రాలేడు. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. நல்ல குடும்பம் ரோட்ல போய்க்கிற பார்த்தா 2 பேரும் அமைதியாக ஒழுங்காக நல்ல சந்தோஷமா போறதா வழக்கமா போறதா இருந்தா. When you see a good family, when you see them walking on the road, they are going normally, peacefully, joyfully. మంచి కుటుంబాన్ని రోడ్లో పోయేటప్పుడు మనం చూసినప్పుడు వారు సమాధానంగా నెమ్మదితో ఐక్యత వెళ్ళినట్లుగా వెళుదురు. ஒருபோதும் அவங்க பிரிந்து இருக்கிறதா நிலவரம் இல்லை. There is no time when they are separate. వారిని మనం చూసేటప్పుడు వారిలో ఏ విధంగా విభజనలు కలిగినట్లుగా గమనించలేము. இதுல அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த ஆட்கள் கொஞ்சம் பேரும் உங்களை பார்த்தாங்க, என்ன 2 பேரும் கூட சந்தோஷமா இவ்வளவு அமைதியா பிரிவில்லாம சந்தோஷமா போறாங்க. A few people in that village took notice of this couple, that they are very united, they are very joyful. ఆ గ్రామస్తులు వారిని చూసి వీరు చూడండి ఎంత సంతోషంగా సమాధానంగా ఇద్దరు కలిసిపోవచ్చున్నారని చెప్పుకొని చూడండి. அவர் ரட்சிக்கப்பட்டவள் அல்ல, ஆனா சந்தோஷமா போறாங்க. They were not saved, but they were going joyfully. ఆ కుటుంబము రక్షింపబడినది కాదు కానీ వారు సంతోషంగా వెళ్ళిచుండి. அப்ப சாத்தான் பாருங்க அவங்களுக்குள்ள பிரவேசித்து இவங்களுக்கு இந்த புருஷனும் மனைவி ஒன்றா போற நேரத்துல மனைவிடத்துல போய் ஒரு ஆள் போய் காதுகளை சொல்லுது, யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம். Satan entered there, and when the couple were going peacefully, Satan whispered something into the ear of the wife and said, don't say this to anyone. దంపతులు సమాధానంగా సంతోషంగా ఉండే సమయమందు ఒక దినమందు సాతానుడు భర్త దగ్గరకు వచ్చి చెవిలో ఎవరితో చెప్పొద్దని చెప్పుచున్నాడు. நல்லா கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க, Listen carefully. யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம், இதுதான் சொன்னது. He said nothing. He just said, don't tell to anyone. ఆ సాతానుని బాగా గమనించండి. సాతానుడు చెప్పేది ఏంటంటే చెవిలో వచ్చి నీవు ఎవరితో చెప్పొద్దు అనే కార్యాన్ని చెప్పినాడు. இதை கேட்ட அந்த புருஷனார் அவர் கேட்டா என்ன சொன்னான்னு கேட்டார். The husband saw this and asked, what did they tell you?
ఆ భర్త వచ్చి ఆ భార్య దగ్గర అడిగి ఉన్నాడు, ఆ సాతానుడు చెవులో ఏదో చెప్పింది కదా, ఏం చెప్పాడు? அந்த மனைவி சொன்னா இல்ல ஒரு தடவையும் சொல்ல வேணாம்னு சொன்னார். And the wife said, he said not to tell it to anyone. భార్య భర్త ఏదో చెప్పినది నా చెవులో ఎవరి దగ్గర చెప్పొద్దని చెప్పిందని చెప్పాడు. திருப்பி திருப்பி கேட்டார், யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம்னு தான் சொன்னாரு. The husband repeatedly asked the same question. The wife repeatedly said, he said not to tell it to anyone. భర్త భార్యను తిరిగి తిరిగి అడుగుచున్నాడు. భార్య ఏమో నా దగ్గర ఎవరి దగ్గర చెప్పొద్దని చెప్పిందని చెప్పుచున్నది. இடத்துல அந்த புருஷனுக்கு கோபம் வந்து நீ யாருக்கும் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி அடிச்சுட்டு விதமா அவளுக்குள்ள பிரிவினை உண்டாயிட்டு. And finally the husband got angry and slapped the wife, saying that will you not tell it even to me? And finally they got divided. ఈ విధముగా భార్య చెప్పినందున భర్తకు కోపం వచ్చి ఆ భార్యను కొట్టి ఉన్నాడు. వారిద్దరు విడిపోయి ఉన్నారు. ఆయన సాతాను మిగ తంత్రముள்ளவன், அவனாலும் உங்களுடைய ஜீவிதத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். So Satan is very cunning like this, so preserve your lives from being attacked by him. అందువలన సాతానుడు తంత్రము గలవాడు గనుక ఆ తంత్రములో పడిపోకుండా మీ జీవితాన్ని కాపాడుకొనుడి. சில குடும்பங்களை பிரிக்கணும் சாத்தான் எதிர்பார்க்கிறான். Satan wants certain families to be separated. కొన్ని కుటుంబములను విభజించవాలని సాతానుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు. சில சந்தைகளை போட்டு விதமா மனைவிக்கும் புருஷனுக்கும் இடையில பிரிவினை உண்டாக்குறதான் அவளோட நோக்கமா இருக்கு. He is sowing doubts because his intention is to create a division between the husband and the wife. కొన్ని గొడవలను కలుగు చేసి భార్య భర్తల మధ్యలో విభజన కలుగు చేసేది అతని ఉద్దేశమై ఉన్నది. இன்றைக்கு சில பேர் அவிதமா பிரிந்து இருக்கிறார்கள். Today many families are divided like that. ఈ దినమందు అలాగనే అనేక కుటుంబములు தேவன் நினைத்தது மனுஷன் பிரிக்காதிருக்க கடவுள் என்று சொல்லப்படுகிறது. God has joined together, let no man put it asunder. దేవుడు జతపరిచినది మనుషుడు వేరు చేయకూడదు అని రాయబడినది. நீங்க குடும்பம் இருக்குன்னா ஒரு நாளும் சந்தேகப்பட்டு குடும்பம் பிரிக்காதபடிக்கு சமாதானத்தை பாதுகாத்து கொண்டு ஆண்டவர் வரைக்கும் ஆயத்தப்படுங்கள். If you are living a family life, don't allow doubts to creep into you, and don't allow the spirit of division to enter into you, but maintain peace so that you can be ready for the coming of the Lord. కుటుంబస్తులైనట్లయితే విభజనలకు చోటు వద్దు, సమాధానమును కాపాడుకొని ప్రభు రాకడ కొరకై సిద్ధపడుడి. அடுத்த யோவான் சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரத்திலே 11 John 10:11 when we read, యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం 11వ వాక్యంలో మనం త్వరగా చదివినప్పుడు let us read once again. ఇంకొకసారి చదువుకుందాం. నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని, మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణమును పెట్టును. I am the good good shepherd giveth his life for the sheep. நானே நல்ல மேய்ப்பன், நல்ல மேய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான். ஒரு மேய்ப்பனுடைய வேலை ஆடுகளை கவனமா மேய்க்கிறது, நல்லா வழி நடத்துறான் ஒரு மேய்ப்பனுடைய வேலை. The work of a shepherd is to take good care of the sheep and to lead them well. ఒక మంచి కాపరి యొక్క పని ఏంటంటే గొర్రెలను వాటిని కాపాడి ప్రాణం ఇచ్చడం. ஆடுகள் கள்ளன் கொண்டு போபாடி காட்டு மிருகங்கள் பிடிக்காதபடிக்கு அவர் விழிப்பா இருந்து பாதுகாக்கிறதா இருக்கிறது. He is awake all the time so that thieves do not steal away the flock, or the wild beasts do not carry away the flock. గొర్రెల కాపరి గొర్రెలను అడవి మృగములు గాని దొంగ గాని దొంగిలించిపోకుండా మెలకువగా వాటిని కాపాడుటే అతని పని అయి ఉన్నది. இந்த இடத்துல இயேசு ஒரு மேய்ப்பனுடைய நிலவரத்தை தன்னை ஒப்புடுகிறார். Here Jesus is comparing himself to a shepherd. ఇక్కడ యేసు ప్రభు తన్ని ఒక కాపరిగా పోల్చుకొనుచున్నాడు. ఆడుగల్ని சொல்லும்போது நம்ம ஊரை குறிக்கிறது ஆடுகள். And the sheep here speaks of each one of us. ఇక్కడ గొర్రెలంటే మనం ఒక్కొక్కరిని చూపిస్తున్నది. ఆడులకు நல்ல மேய்ப்பனா இருந்து read it once again. ఇంకొకసారి చదువుకుందాం. నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరి. తమిళ్ நல்ல மேய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான். ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறார். A good shepherd gives his life for the sheep. మంచి కాపరి గొర్రెలకు ప్రాణము పెడుతున్నాడు. యేసు எங்களுக்கு அவர் மந்தையா தெரிந்து அவர் அந்த ஆடுக்கா ஜீவனை கொடுக்கிறவரா இருக்கிறார். அவர் ஜீவனை கொடுத்தார். Jesus has made us a sheep and therefore he gives his life for us. ఆయన మంచి కాపరి గనుక తన ప్రాణమును మన కొరకు పెట్టి ఉన్నాడు. జీవனை கொடுக்கிறான்னு சொல்லி ஆனா அவர் உண்மையாவே ஜீவனை கொடுத்தார். And it is not just said as a similitude, but Jesus really gave his life for us. ఏదో ఊరికి ఇక్కడ చెప్పబడలేదు కానీ ప్రాణం పెట్టినంటే నిజముగానే యేసు ప్రాణం పెట్టి ఉన్నాడు. కర్తరుடைய నామమునకు మహిమ ఉండాలి. Glory be to the name of the Lord. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த ஊழியத்தினுடைய நோக்கம் என்ன? What is the purpose of this ministry? ఈ సేవ యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? இந்த ஊழியத்தை செய்யறதான ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய ஜீவனை பெருசாக எண்ணுறது அல்ல. All those who are doing this ministry do not count their lives dear unto themselves. ఈ యొక్క సేవను చేయవారందరూ తమ ప్రాణమును ప్రియముగా ఎంచకూడదు. దేవునికాய் జీవన கொடுக்கிறவளா இருக்கிறார்கள். They are those who give their lives for the sake of God. దేవుని నిమిత్తమే తమ జీవము పెట్టువారుగా ఉన్నారు. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ஊழியம் செய்த இடத்துல பயங்கர யுத்தம் நடந்தது.
once in a place where I was serving, there was a terrible war. నేను ఒక సేవ చేసే ఒక స్థలమందు భయంకరమైన యుద్ధం జరిగినది. அதை இப்ப யோசிக்கிற நேரத்துல நான் எப்படி தான் அங்க போகணும்னு தெரியாதுன்னு சொல்லி யோசிக்கிறேன். When I remember this now, I wonder myself, how did I go and serve God there? నేను ఇప్పుడు తలంచినప్పుడు ఎక్కడ ఏ విధంగా నేను అక్కడికి వెళ్ళి ప్రభును సేవించానన్న ఆశ్చర్యం కలిగినది. அந்த நேரத்துல கர்த்தர் அந்த கிருபையை தந்து அந்த பயத்தை எல்லாத்தையும் மாற்றி தைரியமா போறதுக்கு உதவி செய்தார். At the right time, the Lord gave me grace and He removed all my fears and enabled me to serve the Lord boldly there. ఆ దినమందు దేవుడు భయం అంతను తీసివేసి ధైర్యంగా పోయి సేవ చేసి కృపనిచ్చి ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the holy name of the Lord. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును. எல்லாரும் ஜனங்கள் அடிபட்டு காயப்பட்டு சில பேர் இருந்து போயிட்டாம சிலர் அங்கே ஒரு சேர்ச்சில் எல்லாரும் கூடி அங்கே தங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு தேடி கொண்டிருந்தாங்க. A few people got killed, many were severely injured, and they took shelter in a church. అక్కడ ఉన్న యుద్ధంలో గాయం పొందిన అనేకులు ఆశ్రయంగా చర్చిలోనికి తీసుకొచ్చి ఉంచబడి ఉన్నారు. அடைக்கலத்துக்கு போய் இருந்தார்கள். They took refuge in a church. వారు ఒక ఆశ్రయంలోనికి వెళ్ళి ఉన్నారు. யுத்தம் நடந்து கொஞ்ச நேரத்துல நாங்க போயிட்டேன். And a little while after the war, I went there. యుద్ధం జరిగిన కొన్ని క్షణముల తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నాను. அங்க போய் நம்மட விசுவாசிகள் 2-3 பேர் இருந்தாங்க. 2-3 believers we had. ఇద్దరు ముగ్గురు విశ్వాసులు అక్కడ ఉన్నారు. மற்றெல்லாம் வேற சபையை சேர்ந்து எல்லாம் இருந்தாங்க. The rest all were people belonging to other churches. ఇతర సంఘానికి చెందిన వారు కూడా అక్కడ ఉండి ఉన్నారు. அப்ப நான் போன உடனே நான் இருக்கிற இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் தூரம் தான், நினைக்கிறேன் 20 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும். அங்க நடக்கிற சம்பவங்கள் அவங்களுக்கு தெரியாது, விசாரிப்பாங்க. And they would inquire about what is going on in the neighborhood. It was just 20 kilometers, but they did not know what was happening, and therefore they asked me. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నాను కనుక ఆ స్థలములో జరిగిన కార్యముల గురించి అక్కడ ఉన్న యుద్ధంలో ఉన్న వారు నన్ను విచారించారు. நாங்க போய் நம்மட விசுவாசிகளை சந்தித்து விசாரித்து தைரியப்படுத்தி பலப்படுத்தி வந்தோடனே இவங்க வந்து சுத்தி வர மற்ற சபையார் எல்லாம் சுத்தி வந்து நிற்பாங்க. And I had visited that war-torn zone and met the believers there, established them in the Lord, inquired their welfare and came back. And therefore, these people thronged me to know about the whereabouts of the people there. నేను అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న విశ్వాసుల్ని బలపరిచి ధైర్యపరిచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు వారిని గురించి అలాగా విచారించి ఉన్నారు. அப்பொழுது அந்த நம்மட விசுவாசிகள் அவ என்ன சொன்னா தெரியுமா? You know what did the believers tell? మన విశ్వాసులు ఏం చెప్పారు తెలుసా? எங்கட பாசமார் எல்லாம் போட்ல போயிட்டாங்க, நாங்க எங்களை கையை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க, பாரு உங்களோட பாசர் வாரா, பாரு எவ்வளவு பாரு ஆசீர்வாதம். The believers in the other church told, our pastors have escaped in boats, but look at your pastor, he has come in the midst of this war to take care of the believers. యుద్ధం జరిగేటప్పుడు మా పాస్టర్ మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారైతే మీ పాస్టర్ గారు చూడండి మేము వచ్చి మిమ్మల్ని విచారించి వెళ్ళి ఉన్నాడని ఇతర సంఘస్థులు చెప్పి ఉన్నారు. பாருங்க கர்த்தர் செய்யற வேலையை பாருங்க. Look at the work of the Lord. நல்ல மேய்ப்பன் ஜீவனுக்காக ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறார். This is how the good shepherd gives his life for the flock. మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకై జీవము పెట్టును. அப்படியான இந்த ஊழியக்காரர் ஆபத்தை கண்டு பயத்தை கண்டு ஓடுறது அல்ல. These servants of God here do not see trouble and fear and escape. అట్లయినట్లయితే నిజమైన సేవకుడు ఆపదలను అపాయమును చూసి భయపడి పారిపోయేవాడు కాదు. తங்களை ప్రతిష్ఠ பண்ணியிருக்கிறார்கள். They have consecrated themselves. వారు తమను ప్రతిష్ఠించుకొని ఉన్నారు. தகப்பனை வெறுத்திருக்கிறார்கள். They have hated their father and mother. వారు తల్లిదండ్రులను ద్వేషించున్నారు. సహోదరులను వెறுத்திருக்கிறார்கள். They have hated their brothers and sisters. సహోదరులను ద్వేషించున్నారు. எல்லாத்தையும் வெறுத்திருக்கிறார்கள். They have hated all that belong to them. వారందరిని ద్వేషించి వదిలిపెట్టి ఉన్నారు. தங்களோட ஜீவனை வெறுத்து சிலுவையை சுமக்கிறவர்களா இருக்கிறார். And they have hated their own life also, and they are carrying the cross. తమ ప్రాణమును ద్వేషించి సిలువపోయేవారుగా ఉన్నారు. இந்த ஊழியம் ஒரு மகிமையான ஊழியம். This is a glorious ministry. ఈ సేవ మహిమకరమైన సేవ. யாராலும் இந்த பிரதிஷ்ட ஊழியம் செய்ய முடியாது. Nobody else can do this consecrated ministry. ఇతరుల ద్వారా ఈ ప్రతిష్ఠికల సేవను చేయలేరు. இன்னொருத்துல நான் இருந்த அந்த பிரச்சனை நேரத்துல In that war-torn area, I was there in another faith home. ఆ యుద్ధం జరిగే సమస్యలు ఇంకో చోట నిన్నున్నాను. நாங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து அந்த கேம்ப் வந்து 3 கிலோமீட்டர் அங்க இருந்து செல் அடிப்பாங்க, நேரா எங்கட பேய்த்தங்கிட்ட விழும். And the camp was there 3 kilometers far away from the faith home, and if there is an attack, the weapons would come and fall in the faith home. మేమున్న స్థలం 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో క్యాంప్ ఉన్నది. అక్కడ ఉండే గుండెలని ఇక్కడ వచ్చి పడేవి. எங்கட விசுவாச வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு பெரிய ஏரியல், டெலிபோன் ஏரியல் இருந்து அதுக்கு பார்த்து அடிக்க என்ன இந்த எதிரிகளை தாக்கணும்னு சொல்லி அங்க இருந்து அடிப்பாங்க. And there was a cell phone tower near to our faith home, and therefore they would try to attack it
often. మేమున్న స్థలం పక్కన టెలిఫోన్ టవర్ ఉండేది, శత్రువులు దానిని ముట్టేవారు. அந்த இடத்துல நான் தனியாக தான் இருந்தேன். I was there alone. ఆ స్థలం ముందు నేను ఒంటరిగా ఉంటుని. ஆறு பெரிய தைரியசாலி இல்லை. I am not a great bold man. నేనంత గొప్ప ధైర్యవంతుడనేమో కాదు. கத்தர் தர கிருபை தான். It is the grace that the Lord gives. ప్రభు ఇచ్చిన కృపయే. அப்ப அந்த இடத்துல கத்தலிக்காக்கள் நிறைய இருந்தாங்க. அந்த கத்தலிக் ஃபாதர் வந்து இவங்க எல்லாம் சும்மா பார்த்துட்டு போற, சுத்தி பார்த்துட்டு போறது. A Catholic father came there to see the locality. అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఆ యొక్క ప్రాంతాన్ని అంతా వచ్చి దర్శించిపోతారు. அவர் வந்து பார்த்தபோது ஒருமே இல்லை, எங்களோட விசுவாசம் விட மட்டும்தான் நாங்க தான் இருக்கிறோம், நான் மட்டும் இருக்கிறேன். And when he saw the faith home, I was alone there. అతడు అక్కడికి వచ్చి చూసినప్పుడు విశ్వాస గృహంలో నేను మాత్రం ఒంటరిగా ఉన్నాం. அந்த అங்குள்ள எல்லா ஜனங்களும் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் அங்கால போயிட்டாங்க. And people there were at least 1 kilometer far away. జనులందరూ 1 కిలోమీటర్ దూరంలో వెళ్ళి ఉన్నారు. அவர் ஃபாதர் வந்து அவருக்கு ஆச்சரியம், நாங்க அதுல இருக்கிறது பெரிய ஆச்சரியம், நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க, நீங்க போங்க, இது ஆபத்தா இருக்கு, அப்படி செய்யுங்க. நான் சொன்னேன், நாங்க போயில, நாங்க ஜீவன் கொடுக்க வந்திருக்கிறோம். The father said, why are you here suffering alone, risking your life? You also better escape for your life. But I said, I will not go. We have come to give our lives for the sake of Jesus. ఆ ఫాదర్ వచ్చి ఆ పరిస్థితుల మధ్యలో మీరు ఒంటరికి ఇక్కడ ఎందుకు మీ ప్రాణాన్ని కోల్పోతారు, మీరు కూడా వెళ్ళమని చెప్పారు. అయితే నేను చెప్పి ఉన్నాను, నేను ప్రాణం పెట్టుటకు వచ్చి ఉన్నాను చెప్పి ఉన్నాను. ஊழியம் வந்து ஜீவனை கொடுக்கிறதான ஊழியம். This ministry is a ministry where we give our lives. ఈ యొక్క సేవ అనేది ప్రాణము పెట్టేటువంటి సేవ. அப்படி என்று அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? You know what the Catholic father said? ఆ కేథలిక్ ఫాదర్ గారు ఏం చెప్పాడు తెలుసా? பிளேட் இருக்கிறதான அடுப்படியிலே அல்ல எங்கேயாவது அந்த நேரத்துல பூந்து உள்ளுக்கு இருந்து தப்பிக்கொள்ளுங்க. He said, in case there is an emergency, you can hide under the kitchen and you can escape. మీరు ఆ యొక్క ఆపద యుద్ధ సమయంలో ఏదైనా అపాయం జరిగినప్పుడు మీరు కిచెన్ లోపల వెళ్ళి కింద దాక్కోమని చెప్పాడు. ప్లేట్ ఉள்ள இடத்துல மறைஞ்சிருந்து கொள்ளுங்க. You can hide somewhere in a area where you will not be visible, even under the plates. ఇతరులు చూడలేనటువంటి స్థలములో మీరు దాక్కొని ఉండని చెప్పాడు. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ஆச்சரியமா நான் அப்படி இருக்க இல்ல, நான் அப்படி பதுங்கவும் இல்ல, கர்த்தர்கள் ஆச்சரியமாய் பாதுகா. But I did not do that. I did not go to hide myself, but the Lord preserved me. ఆ యొక్క సమయమందు నన్ను నేను దాచుకొనుటకు మరుగు చేసుకుంటే ఎక్కడ పోయి దాక్కోలేదు, కానీ దేవుడు నన్ను కాపాడి ఉన్నాడు. கர்த்தருக்காய் ஜீவனை கொடுத்து ஊழியம் செய்யறதா இருந்தா கர்த்தர் பாதுகாக்க உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். If a person gives his life, risks his life for the ministry of God, the Lord will preserve him. ప్రభు కొరకై ప్రాణం పెట్టి మనం సేవ చేసినట్లయితే ప్రభు మనల్ని కాపాడుటకు నమ్మకస్తుడై ఉన్నాడు. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. Read that verse again. ఆ వాక్యాన్ని తిరిగి చదువుదాం. நானே நல்ல மேய்ப்பன், நல்ல மேய்ப்பன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான். నేను I came to give life and that they may have it abundantly. திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான். நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன். எப்படி நானும் ஜீவன் பரிபூர்ணப்பட வந்தேன்னு சொல்லுகிறார். Jesus says, I came to give my life and that they may have it abundantly. నేను జీవం ఇచ్చుటకు నా జీవము పరిపూర్ణతకు పట్టుకు వచ్చినానని చెప్తున్నాడు. ఆమేన్. ఆయినాల్ தேவன் எங்களுக்கு நித்திய ஜீவனை தந்திருக்கிறார். God has given us eternal life. దేవుడు నిత్య జీవం ఇచ్చి ఉన్నాడు. இந்த ஜீவனை கட்டி எழுப்புற எங்களுடைய கடமையா இருக்கிறது. And it is our responsibility to build up this eternal life. మన యొక్క బాధ్యత ఏమంటే ఈ యొక్క జీవమును మనం కట్టి లేపుకొనవలెను. இங்கே பிரசங்கம் பண்ற வார்த்தையில இங்கே கேட்கும் பொழுது அந்த வார்த்தையில கொண்டு உங்களை ஒரு வாழ்ந்த வசனத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உருவாக்கி உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளவர். These days when you hear the word of God being preached, you must build up your life according to the word of God and you must prepare yourself. ఈ యొక్క దినములలో వాక్యాలు వినేటప్పుడు ఈ వాక్యానుసారముగా జీవితమును కట్టి లేపుకొని ఈ జీవమును మీరు పొందుకొనవలెను. ஆகினால் நம்முடைய ஜீவன் ஒரு பரிபூரணத்துக்கு வர வேண்டும். Our life must come to a perfection. అందువలన మన జీవితం అనేది పూర్ణతలోనికి రావాలను. పూర్ణమాக்கப்படுகிறவர்களாய் காணப்படுவார். That means that we must be perfected. దాని అర్థం ఏమంటే మనము పరిపూర్ణులుగా మార్చబడవలెను. அதுக்காகவே கர்த்தர் தேவனுடைய வார்த்தை அனுப்பி தைரியப்படுத்துகிறார். And that is why the Lord is sending his word and encouraging us. అందు నిమిత్తమే ప్రభు వాక్యమును పంపి ధైర్యపరుచుచున్నాడు. உலகத்துல பெரிய ஐஸ்வர்யவான்களா இருங்கள், நல்ல வீடுகள் வாங்கி கொள்ளுங்க, வாகனத்தை அதெல்லாம் எங்களோட நோக்கம் பரலோக ராஜ்யத்தில் ஐஸ்வர்யவானா காணப்பட வேண்டும். We preach that so that you might be found rich in the kingdom of God. We do not encourage you to be rich in this world, to build big palatial houses and buy big cars. మా యొక్క ప్రసంగ ఉద్దేశం ఏమంటే ఈ లోకములో
నశించిపోయేటువంటి ఐశ్వర్యము ధనము గొప్పవారుగా మారేది కాదు, కానీ మీరు పరలోక రాజ్యం అనే దాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలనేది. அவருடைய வார்த்தை கேட்க கேட்க நம்முடைய பூரணத்துக்கு எங்களுடைய ஜீவியத்தை மாற்ற வேணும். The more we listen to the gracious word of God, this eternal life in us is leading us to perfection. దేవుని వాక్యము వినగా వినగా మన జీవితమును నిత్య జీవమునకు నేరుగా పరిపూర్ణతలోనికి సాగవలెను. அன்பிலே பூரணப்பட வேணும். We must be perfected in love. మనము ప్రేమలో పరిపూర్ణులు కావలెను. விசுவாசத்திலே பூரணப்பட And வேணும். we must be perfected in faith. విశ్వాసములో పరిపూర్ణులు కావలెను. பரிசுத்தத்திலே பூரணப்பட We வேணும். must be perfected in holiness. పరిశుద్ధతలో పరిపూర్ణులు కావలెను. பாடுகளில் பூரணப்பட And we must be perfected in sufferings. శ్రమలలో పరిపూర్ణులు కావలెను. இந்த 4 அனுபவங்கள் விசுவாசிகள் எல்லாருக்கும் தேவையா இருக்கிறது. All these 4 perfection are needed for every believer. ప్రతి విశ్వాసకుని ఈ 4 పరిపూర్ణతలు కావలెను. அவங்களோட ஜீவியத்தில் போராடி எப்படியாவது மேற்கொள்ளணும், எப்படி பூர்ணத்துக்கு நான் வரணும், ஆண்டோட வரியில காணப்படணும், அந்த நோக்கம் வரட்டும். Somehow we must have this purpose embedded in our minds that I must not be satisfied with getting eternal life. I must be perfected and I must be seen at the coming of the Lord. ఏ విధము చేతనైనను ఈ 4 కార్యములో నేను పరిపూర్ణుడు కావాలనేటువంటి ప్రయాసంతో పూర్ణమాக்கப்பட்ட పోరాడవలెను. மணவாட்டியை போல நாம் காணப்பட வேண்டும். And we must be seen as a perfected bride. అందువల్ల పరిపూర్ణం చెందిన పెండ్లి కుమార్తెగా మనం మారవలెను. நம்முடைய இயேசு வர போகிறார். Our Jesus is going to come soon. మన యేసు రాబోతున్నాడు. நம்முடைய வரியில காணப்பட வேண்டும். We must be seen at his coming. ఆయన రాకడలో మనము కనబడవలెను. விதமான பூரணமான அனுபவம் இருக்க வேண்டும். And that is what it meant when Jesus says that I came that they may have a life abundantly, or that they may be perfected in life. అందువలనే జీవమిచ్చుటకు పరిపూర్ణమైన జీవమిచ్చుటకు వచ్చినాను యేసు చెప్పి ఉన్నాడు. அதுக்காக நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும். And we must be prepared for that. ఇందుకొరకై మనల్ని మనం இந்த வாஞ்சை இருக்குமேனா கர்த்தர் உங்களுடைய எல்லா தேவையும் தந்து வழி நடத்துவார். If you have this desire, the Lord will supply all your needs and lead you. ఇటువంటి కోరికల వరకు ఉన్నట్లయితే మన అవసరతలన్నిటిని దేవుడు తీర్చి నెరవేర్చును. கர்த்தர் உங்களை கைவிட மாட்டார். The Lord will not forsake you. ప్రభు మిమ్మల్ని చేయి அவர் వదలడు. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். He is the same yesterday, today and forever. ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరము మార్పు లేని அவர் వారై ஜீவனை ఉన్నాడు. கொடுக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். He is a God who gives us life. ఆయన జీవమిచ్చు దేవుడై ఉన్నాడు. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு பாருங்க, நான் பாஸ்டர் சொன்னாரு எனக்கு அங்கால சேரை போட்டு உட்கார சொல்லி. Today pastor said in case I felt weak I can sit on the chair there. ఇదిన మంది పాస్టర్ గారు ఒకవేళ మీరు బలహీనులైతే కుర్చీ వేసుకొని అక్కడ కూర్చోమని చెప్పారు. தமிழ் பாட்டு பாடினாங்க பாருங்க. தமிழ்ல பாடுங்க. When the Tamil song was being sung, తమిళ పాట పాడేటప్పుడు கொஞ்சம் பலன் புறப்பட்டு போங்க. நீ இருக்கிற பலத்தோட புறப்பட்டு போ. go with this thy little strength. నీకున్న బలముతో పొమ్ము. நான் ஜெபித்தேன். I prayed, నేను ప్రార్థించాను. ஆண்டவரே இந்த வார்த்தை நிறைவேற்றும். Lord, this word must be fulfilled. நான் பிரசங்கம் பண்றது சேர்ல உட்கார்றே இல்ல. I must not sit in the chair and preach. ప్రభువా ఈ వాక్యం నెరవేర్చాలని ప్రార్థించినాను. ప్రసంగం ముగించేంత వరకు నేను చైర్లో కూర్చోలేదు. அப்பொழுது தேவனுக்கு ஒரு ஞாபகத்தை கொடுத்தினார். God reminded me something. ప్రభు అప్పుడు నాకు ఒకటి జ్ఞాపకం చేశాడు. ஒரு ஊழியக்காரன் சகோதரனா இருந்த நாட்கள்ல, பிரதரா இருந்த நாட்கள், When a brother, when a servant of God, he was a brother. ఒక బ్రదర్ దేవుడి సేవకుడిగా ఉన్నప్పుడు ஒரு இடத்துல ஒரு விசுவாச வீடு கட்டுறதுக்கு பொருட்கள் மலையில இருந்து கீழே இறக்கும். In order to build a faith home in a place, he had to bring the raw materials from a hill down to the plains. ఒక స్థలం మీద విశ్వాస గృహం కట్టేదానికి వస్తువులను కొండ నుండి కిందకి దించాలి. அதுல கொண்டு வந்து நானும் இன்னொரு சௌரமா தோல்ல சுமந்து 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 கொஞ்சம் இடமா வச்சு 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 இப்படியோ 2 கிலோமீட்டர் கிட்ட வரவணும் கீழே. I was there also and another brother with me, and we had to carry lots of food and other materials. Almost 2 kilometers we have to come down. నేను ఇంకొక సహోదరుడు కూడా అక్కడ నుండి 2 కిలోమీటర్ల కిందకి ఆ వస్తువులన్నిటిని మోసుకొని కొంచెం కొంచెంగా కిందకి దించాలి. எப்படியே கொண்டாந்து ஒரு கல்லுக்கு மேல பெரிய ஒரு கல் இருந்து அதுக்கு மேல அடுக்கி வச்சோம். And we brought those wood, and there was a piece of rock there, and we arranged the wood upon that rock. ఏ విధముగానో ఆ యొక్క వస్తువుని తీసుకొని వచ్చి అక్కడ ఒక పెద్ద రాయి ఉండినది. ఆ రాతి మీద మేము ఉంచి ఉన్నాం. அந்த அயல்ல இருக்கிற காட்டு பகுதி தான். It was a forest area. అది అడవి ప్రాంతము. அயல்ல இருக்கிற ஜனம் சொன்னீங்க வச்சுட்டு போனீங்கன்னா ராத்திரி எல்லாம் கொண்டு போயிடுவாங்க. The people there said, if you keep it and go, someone will come and steal it away overnight. రాత్రి అక్కడ ఉండే జనులు చెప్పారు, ఇక్కడ మీరు పెట్టినట్టయితే రాత్రి వచ్చి ఎవరైనా దొంగిలించుకొని పోతారని చెప్పారు. அந்த இடத்துல இருந்து இன்னும் திரும்பி வரதுக்கு 1.5 கிலோமீட்டர் போகணும். And from there we had to return to 1.5 kilometers to where we were staying. అక్కడ నుండి మేము ఇంకా వెళ్ళేదానికి ఇంకా 1.5 కిలోమీటర్ వెళ్ళిపోవాలి. எங்களுக்கு வாகனம் ஒன்றுமே இல்லை, நடக்கத்தான் வேணும். Those days we did not have any vehicle, we had to walk. మాకు అదనంలో వాహనం ఏమి లేదు, నడిచే పోవాలి. அந்த சகோதரன் போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்தார்.
but that brother went to buy food for us. ఆ సహోదరుడు వెళ్ళి భోజనం మాకు తెచ్చి ఉన్నాడు. ராத்திரி அங்கதான் தங்கவானும். That night we had to stay in that forest. రాత్రి అక్కడే అడవిలో నివాసం చేయాలి. இருக்கிறதுக்கு துணியை ஒண்ணும் இல்லை, அந்த தோல்ல வச்சிருந்த துணி துண்டு தான் அதைத்தான் வச்சிருக்கிறோம். We did not even have any blanket to cover us. Only the dress that we had put on was there with that. అక్కడ కప్పుకునే దానికి ఏ విధమైన దుప్పటి లేదు, కానీ మా ఉన్న పైనటువంటి టవలే మా ఉంచుకొని ఉన్నాం. அந்த நாட்கள்ல பனி பெய்து கொண்டே இருக்கும். Those days it was there was snow there. ఆ దినముల్లో ఎక్కువగా మంచు కురుస్తుండేది. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முழங்கால் படி ஜெபிச்சோம், ஆண்டவரே இந்த கல்லுக்கு மேல மாத்திரம் பனி பெய்ய கூடாது. Both of us knelt down and prayed, Lord, only upon this rock there must be no dew. మేము ఇద్దరం కలిసి ఆ దినము రాత్రి ప్రార్థన చేసాం ప్రభు దగ్గర, ప్రభా ఈ రాత్రి మీద మట్టు రాత్రి మంచు మాకు కురవకూడదు. தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் வாக்குத்தத்தங்கள், சில வாக்குத்தத்தங்களை பிடித்துக்கொண்டு அந்த வாக்குத்தத்த நிமித்தமாக நான் ஜெபித்தோம். God has given us certain promises. We claimed those promises and we prayed according to those. ప్రభు ఇచ్చిన కొన్ని వాగ్దానములు హక్కు చూపించి మేము ప్రార్థించి ఉన్నాం. ஒரு பக்கம் களைச்சு போயிருக்கிறோம், ఒక పక్కన అలసట పొంది On ఉన్నాం. one side we were tired. ஆனா அந்த ராத்திரி பாருங்க, நான் படுத்திருந்தோம், அந்த சுத்தி அந்த கல்லை சுத்தி கொஞ்சம் பனி பெய்யல, மற்ற இடமெல்லாம் பனி பெய்திருந்தது. And that whole night we were there. Only on that rock and a little area surrounding that rock there was no snow. All other places in the surrounding vicinity ఆ there was రాత్రి మేము snow. అక్కడ పండుకున్నాము, కానీ ఆ రాత్రి చుట్టూ మాత్రం మంచు కురవకుండా మిగిలిన చోట మంచు కురిసినది. கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம் அந்த சமயங்களில் நிறைவேற்றுகிறார் இருக்கிறார். God fulfilled his promises at those times. ప్రభు ఆ యొక్క దినములలో వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చువాడుగా ఉన్నాడు. அன்றைக்கு அந்த அனுபவத்தில் கர்த்தர் நடத்துற இன்றைக்கு இன்னும் நின்றுதான் பிரசங்கம் பண்றது. I remember that today, and I said, Lord, you led me through that experience that day, and today I have to stand and preach. ఆ దినమందు అనుభవంలో నీవు నడిపించినావు గనుక ఈ దినమందు నిలబడే ప్రసంగం చేయాలి. 3 மாசமா இந்த நிக்க முடியாதனால பிரசங்கமே பண்ண இல்ல. 3 months I was not preaching because I cannot stand. 3 నెలలుగా నేను నిలబడే ప్రసంగం చేయలేని బలహీనుడిగా ఉంటిని. அந்த பாட்டின் மூலமா என்ன தைரியப்படுத்தினார். But through that song the Lord encouraged me. Hallelujah. ప్రభు ఆ పాట ద్వారా నన్ను బలపరిచాడు, ధైర్యపడుతిరువాர். He will I think he has also encouraged you. మిమ్మల్ని కూడా ధైర్యపరిచి ఉన్నాడు. கொஞ்சம் பலன் இருக்கு, நீ போ. If you have a little strength, go with that little strength. నీకున్న కొద్ది బలముతో யுத்தம் பண்ணுவார். God will fight for you. దేవుడు నీ కొరకు యుద్ధం చేయును. யுத்தம் பண்ணுவார். God will fight for you. దేవుడు నీకు வழி நடத்துவார். He will lead you. నిన్ను నడిపించును. பாதுகாப்பார். He will preserve you. నిన్ను కాపాడును. హల్లెలూయా. எல்லாரும் கரங்களை கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிங்கள். Let's all lift up our hands and praise God. எல்லாரும் எழுந்து கரங்களை ஸ்தோத்திரிங்கள். Let's all stand up and lift up our hands and praise God. అందరూ లేచి నిలబడి చేతులెత్తి స్తోత్రం చెప్పండి. அப்படியானால் நாம் பூர்ணமாக்கப்பட்டு அவருடைய மகிமையான வரியிலே காணப்பட வேண்டும். We must be perfected in eternal life and we must be seen in his glorious appearance. అట్లయితే జీవములో పరిపూర్ణత మనము చెందవలెను. கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். The Lord must prepare us for that. అందుకొరకు మనల్ని సిద్ధపరచవలెను. கண்ணை மூடி ஜெபம் பண்ணுங்கள், கர்த்தர் அந்த கிருபை தருவார். Close your eyes and start praying. The Lord will give you grace. కన్నులు మూసుకొని ప్రార్థన చేయండి, ప్రభు కృప ఇచ్చును. హల్లెలూయా. 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 உயிரை கொடுத்து கீடு வராது காக்கும் நல்மீப்பர் ஆடுகளுக்கு உயிரை கொடுத்து கீடு வராது காக்கும் நல்மீப்பர் இறையவனே கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம் பாடி கிறிஸ்துவின் அன்பை ருசிப்போமே. கோடா கோடி ஸ்தோத்திரம் பாடி கிறிஸ்துவின் அன்பை ருசிப்போமே. குயவனின் கையில் களிமண்ணை போல குருவினில் என்னை உருவாக்கும் ஐயா. குயவனின் கையில் களிமண்ணை போல குருவினில் என்னை உருவாக்கும் ஐயா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமென். காத்துக்கொள்ளும்படி கருணை குறையா, காத்துக்கொள்ளும்படி கருணை குறையா. ஈடே என்னை குயவனின் கையில் களிமண்ணை போல குருவினில் என்னை உருவாக்கும் ஐயா. குயவனின் கையில் களிமண்ணை போல குருவினில் என்னை ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமென்.
கருணை குறையா காத்துக்கொள்ளும்படி கருணை குறையா ஈடே நீ குயவனின் கையில் களிமண்ணை போல ஆமென் ஹalleluya ஆமென் குயவனின் கையில் களிமண்ணை போல குருவே நிறைந்தே உருவாக்குமையா மாசற்றமான ஓட்டியாயினை மாசற்றமான ஓட்டியாயினை காத்துக்கொள்ளும்படி கருணை குறையா காத்துக்கொள்ளும்படி கருணை குறையா மாசற்றமான ஓட்டியாயினை மாசற்றமான ஓட்டியாயினை காத்துக்கொள்ளும்படி கருணை குறையா காத்துக்கொள்ளும்படி கருணை குறையா மாசற்றமான ஓட்டியாயினை ஆமென் ஹalleluya ஆமென் காத்துக்கொள்ளும்படி கருணை குறையா காத்துக்கொள்ளும்படி கருணை குறையா மாசற்றமான ஓட்டியாயினை மாசற்றமான ஓட்டியாயினை காத்துக்கொள்ளும்படி கருணை குறையா காத்துக்கொள்ளும்படி கருணை குறையா ஈடேனே Rabana dira ila balar shadara bara dira ila balar shadara mana dira. Hallelujah, 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 hallelujah. Ay ibira bhura mana dira bana dira ila balar shadara mana. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. தேவனுடைய ஆலோசனையை நாம் கேட்டோம். We heard the counsel of God. దేవుని యొక్క ఆలోచనను మనం వినినాం. அவரே நமக்கு வாசலாய் இருக்கிறார். He is our door. ఆయనే మన ద్వారమై ఉన్నారు. திருடன் திருடவும் அழிக்கவுமே வருகிறான். The thief cometh to steal and to destroy. దొంగ దొంగిలించుటకు నాశన హత్య చేయుటకు వచ్చుచున్నాడు. நான் ஜீவன் உண்டாகும்படி அது பரிபூர்ணப்பட்டு வந்தேன். But I have come to give life and that abundantly. నేను జీవం ఇచ్చుటకు ఆ జీవము పరిపూర్ణపట్టుకు వచ్చి ఉన్నాను. பரிபூர்ண ஜீவனை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Today we have to receive that abundant life. మనము ఈ దినమందు పరిపూర్ణ జీవమును పొందుకొనవలెను. உன்னுடைய வேதனைகள் போராட்டங்கள் எல்லாம் இப்போது அகன்று போக வேண்டும். All your weaknesses and your pain, your struggles should flee away. బలహీనతలు వేదనలు పోరాటాలు తొలగింపబడవలెను. பாஸ்டர் சில அனுபவங்களை அவர் சொன்னார். He told you the experiences of the door. పాస్టర్ గారు తన అనుభవాలను కొన్ని చెప్పి ఉన్నాడు. அவரே நடத்தின தேவன் நம்மையும் நடத்துவார். The experience through which God led pastor, he will lead us through. పాస్టర్ నడిపిన దేవుడు మనల్ని నడుపును. அவருக்கு உதவி செய்த இயேசு நமக்கும் உதவி செய்வார். Jesus who helped him will help us also. ఆయనకు సహాయం చేసిన యేసు మనకు సహాయం చేయును. அந்த வல்லமையை நாம் மேற்கொள்வோமாக. Let's overcome those powers. ఆ శక్తిని మనము జయించుదము. எல்லாரும் வல்லமையின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Receive that mighty anointing. అందరూ శక్తివంతమైన అభిషేకాన్ని పొందుకొనెదము. வல்லமையின் அபிஷேகம் பாஸ்டரை பலப்படுத்தினார். Like the mighty anointing strengthened pastor. శక్తివంతమైన అభిషేకము పాస్టర్ గారిని బలపరిచినది. இருக்க முடியாத பாஸ்டர் நின்று பிரசங்கம் பண்ணினார். Pastor who could not stand stood and preached. నిలబడలేని పాస్టర్ గారు నిలబడి ప్రసంగించి ఉన్నాడు. அந்த இயேசு நமது மத்தியே உலாவுகின்றார். That Jesus is walking in our midst. ఆ యేసు మన మధ్యలో సంచారము చేయుచున్నాడు. 3 மாதமாக பிரசங்கம் பண்ணாத பாஸ்டர். He who could not preach for 3 months. 3 నెలలుగా నిలబడి ప్రసంగం చేయలేని పాస్టర్ గారు இப்போது 1 மணிக்கூருக்கு மேலே 1:20 அவர் பிரசங்கம் பண்ணினார். For more than 1 hour, about 1 hour and 20 minutes he stood and preached. దాదాపుగా 1 గంట 20 నిమిషం నిలబడి ప్రసంగించి ఉన్నారు. அதே இயேசு நமது மத்தியே இப்போது உலாவுகின்றார். The same Jesus is walking in our ఆ midst. యేసు మన మధ్యలో ఇప్పుడు సంచారము చేస్తున్నాడు. சாத்தானை ஜெயிக்க தேவன் வல்லமை அபிஷேகத்தை தந்தார். He has given us the anointing, the strength to overcome Satan. సాతానుని జయించే శక్తివంతమైన అభిషేకాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు. அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Let's receive that anointing. ఆ యొక్క అభిషేకాన్ని పొందుకొనండి. 5 நிமிடங்கள் மட்டும்தான். Only 5 minutes. 5 నిమిషములు మాత్రమే. எல்லாரும் ஆவியில் நிரம்பி தேவனை துதியுங்கள். All of you get filled in the spirit and glorify God. అందరూ ఆత్మతో నింపబడి దేవుని స్తుతించండి. ஒருவரும் சோர்ந்து போகாதீர்கள்.
கொள்ளாதீர்கள். None of you should be weary. ఎవరును సమస్యలవద్దు. இந்த பலத்தோட போ. Go in this thy might. ఈ బలముతో వెళ్ళుము. தேவ பலத்தோட நாம் போவோமாக. Let us return with the power of God. దేవుని బలముతో వెళ్ళుదుము. எல்லாரும் பலனை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். All of you receive the power of God. అందరము బలము పొందుకొనేదము. హల్లెలూయా. రిబిరా బౌరా దరై రబలాం షడర మనా దరై రబలాం షడన. ஆமென். சாத்தானை ஜெயிச்சிட சக்தி அளித்ததுவா. எல்லாரும் சத்தமா புத்தியாய் நடந்து யுத்தத்தில் ஜெயிக்க புத்தியாய் நடந்து. ஆமென் ஆமென். ஞானம் தரும் சாத்தானை ஜெயித்திட சக்தி அளித்த தேவா. சாத்தானை ஜெயித்திட சக்தி அளித்த தேவா. புத்தியாய் நடந்து யுத்தத்தில் ஜெயிக்க புத்தியாய் நடந்து யுத்தத்தில் ஜெயிக்க ஞானம் தரும். ஓ சாத்தானை ஜெயி. எல்லாரும் சத்தம் உயர்த்தி வந்து பாடுங்கள். சாத்தானை ஜெயித்திட சக்தி அளித்த தேவா. புத்தியாய் நடந்து யுத்தத்தில் ஜெயிக்க புத்தியாய் நடந்து யுத்தத்தில் ஜெயிக்க ஞானம் தரும் சாத்தானை ஜெயித்திட சக்தி அளித்த தேவா. சாத்தானை ஜெயித்திட சக்தி அளித்த தேவா. புத்தியாய் நடந்து யுத்தத்தில் ஜெயிக்க புத்தியாய் நடந்து யுத்தத்தில் ஜெயிக்க ஹalleluya. ரபனா தரை ரபலா தரை ரபலாம் ஷடன மனா திரை ரபலாம் ஷடன மனா. ஆமென் ஆமென். யுத்தத்தில் ஜெயிக்க தாவே ஞானம் தாரும், கிருபை தாரும், அபிஷேகம் தாரும். ஆமென். Dirivila bulab shadara bara deraila bulab shadara mana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Rivira bhaura mana deraila bhala deraila bulab shadara. அபிஷேகம் இறங்கட்டும். Let the anointing descend. అభిషేకము దిగరానివ్వండి. శరీరத்தை విట్టు கொடுங்கள். Yield your body to the Holy Spirit. మీ యొక్క శరీరాన్ని పరిశుద్ధాత్మకు అప్పగించండి. Amira bhaura mana dhirai da balab chadana mana dhirai da balab chad. Hallelujah, 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 hallelujah. Mighty Bira Bura Mana Diribila Bulab Shadara Bana Dera. Mighty Bira Bura Mana Dera Ida Balab Shadara Manat. Hallelujah, 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 hallelujah. Kabaura mana dara bala. இப்போதே தேவன் உங்களை குணமாக்குகிறார்.
The Lord is healing you now. ఇప్పుడే దేవుడు మిమ్మల్ని స్వస్థపరుచుచున్నాడు. ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் நாம் காத்திருக்க You வேண்டாம். do not have to wait till Sunday. ఆదివారం వరకు మనం వేచి ఉండవలసిన అవసరం లేదు. உன் பிரச்சனை, உன் வேதனை, உன் கலக்கத்தை தேவன் மாற்றுகிறார். He's taking away your sickness, your problem, your pain and the disturbed heart. నీ యొక్క వేదనను, సమస్యను, వ్యాధిని దేవుడు మార్చుచున్నాడు. நமது பாஸ்டரை பலப்படுத்தினது போல Just as God strengthened our pastor. దేవుడు మన పాస్టర్ని బలపరిచినట్లుగా జీవనుள்ள ஒரு సాక్షి தானே. Is it not a living testimony? అది జీవమగల సాక్ష్యము కదా. அவரே தேவன் பலப்படுத்தினார். God strengthened him. దేవుడు ఆయనను బలపరిచినాడు. என்னையும் பலப்படுத்தும் என்று சொல்லக்கூடியவங்க அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். Those who will say God will strengthen me also, shout hallelujah. కూడా బలపరుస్తాడని చెప్పేవారు హల్లెలూయా చెప్పండి. சாத்தானை ஜெயிக்க தேவன் எனக்கு ஒரு வல்லமை அபிஷேகத்தை தந்தார் என்று விசுவாசிக்கிறவங்க அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். அப்ப அந்த பாட்டு வந்து சத்தமாக பாடுவோமா? Then sing that song powerfully. ఆ పాటను శబ్దంగా பாடுவோமா? Clap your hands and sing. చప్పట్లు కొట్టి పాడుదాం. அபிஷேகம் வரும்போது சரீரத்தை விட்டு கொடுங்க. When the anointing descends, yield your body. అభిషేకము దిగి వచ్చేటప్పుడు శరీరం విడిచిపెట్టండి. The volunteers எல்லாம் நிக்கறாங்க. If the Holy Spirit throws you around, the volunteers are there to control you. అభిషేకం మిమ్మల్ని త్రోసివేసినట్లయితే వాలంటీర్లు పక్కన నిలబడి ఉన్నారు. Don't be afraid. భయపడవద్దు. இப்போது ஒரு வல்லமையின் அபிஷேகத்தினால் தேவன் உன்னை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். God is filling us with a mighty anointing now. శక్తివంతమైన అభిషేకముతో దేవుడు ఇప్పుడు నింపబోతున్నాడు. பிரச்சனைகள், வேதனைகள், கலக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் மாற்றுகிறார். He is taking away your problems, your pain and your disturbance. ఈ యొక్క సమస్యలను, వేదనలను అన్నిటినీ దేవుడు ஒருவர் மௌனமாய் இருக்காதீர்கள். Don't be silent. ఎవరు మౌనంగా ఉండవద్దు. கரங்களை தட்டி ஒன்று பாடுங்கள். Clap your hands and sing. చప్పట్లు కొట్టి పాడుదాము. சாத்தானை ஜெயிச்சிட சக்தி அளித்ததுவா. சாத்தானை ஜெயித்திட சக்தி. நல்ல சத்தம் உயர்த்தி பாடுங்கள், சத்தம் உயர்த்தி. யுத்தத்தில் ஜெயிக்க புத்தியாய் நடந்து யுத்தத்தில் ஜெயிக்க ஞானம் தாரும். ஓ சாத்தானை ஜெயித்திட சக்தி அளித்ததுவா. சாத்தானை ஜெயித்திட சக்தி அளித்ததுவா. புத்தியாய் நடந்து யுத்தத்தில் ஜெயிக்க, புத்தியாய் நடந்து யுத்தத்தில் ஜெயிக்க ஞானம். ஓ சாத்தானை ஜெயித்திட சக்தி அளித்ததுவா. சாத்தானை ஜெயித்திட சக்தி அளித்ததுவா. புத்தியை நடந்து யுத்தத்தில் ஜெயிக்க, புத்தியை நடந்து யுத்தத்தில் ஜெயிக்க ஞானம் தரும். புத்தியாய் நடந்து யுத்தத்தில் ஜெயிக்க, புத்தியை நடந்து. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ரபரதராய் ரபர. Saudi Parambrahane Sula Rati Saidagala Bankara Mana Sula Umitana Manka Shabakala Mana Sabakala Mana Tuna Rialaba Sanka Tilama Sabakala Ma. ஆமென், 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 ஆமென். உங்கள் சரீரத்தில் அபிஷேகம் இறங்கட்டும், இறங்கட்டும். விட்டு கொடுங்கள், விட்டு கொடுங்கள். Nima Sanka Kula Ya Sama Kalama. Ulap sadar na mananda.
ആമേൻ 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 ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. Yalaba, Ipasta Sandapa, Nip Abdibadila Mankara, Asabakalama, Shamakalama, Rugdi, Garbijandre, Gulabasta, Sandripana, Mauribikalabanama. ജയം 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 ജയം. இந்த அபிஷேகத்தினால் பாருங்க உங்க வியாதி எல்லாம் சுகமாகிறது. ఈ అభిషేకం ద్వారా చూడండి మీ వ్యాధి స్వస్థపరచబడును. Through this anointing, all your sicknesses will be healed. கண்களை திறந்து பால்கனியில் இருந்து இவர்களை பார்க்கிறார்கள். இங்க பார்க்கிறதுக்கு ஒன்றுமில்ல. Some of you are spectators standing from the balcony watching others. வயிற்று வலி சுகமாகும். அந்த பிசாசு வெளியே வரும். அவன் பாப்பான் எங்க போலாம் எங்க போலாம். கண்ணு திறக்குதா உண்ட வயிற்றுக்குள்ள வந்து விடும். The demon of stomachache will come out of some people and wait where he can pounce on another person. If you keep your eyes open, he'll pounce on you. కొంతమంది కడుపు నొప్పితో బాధపడతారు. వాళ్ళు స్వస్థపడేటప్పుడు ఆ వ్యాధి వెనుకుంటే సాతానుడు ఎక్కడ పోతాడని చూస్తాడు. మీరు చూసి ఎందుకు వస్తాడు. அந்த பலவீனப்பட்டு போகிறார்கள். That's why some people come to the presence of God and go back weak. అందువల్లనే కొంతమంది దేవుని సన్నిధానానికి వచ్చినప్పుడు బలహీనపడుతున్నారు. வருகிறீர்கள், வியாதியோட போகிறீர்கள். You come without sickness and go back sick. వ్యాధితో వచ్చుచున్నారు, వ్యాధితోనే వెళుచున్నారు. தேவ சமூகத்தை நீ அலட்சியம் பண்ணுகிறாய். Because you despise the presence of God. కారణము దేవుని సన్నిధానాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. బాల్కనీలో இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கண்களை மூடி தேவனே ஒரு 2 நிமிடம் ഒന്ന് ആരാധിப்போமாக. 2 minutes, all those who are everywhere, even in the balconies, get filled in the spirit and worship God. అందరూ కన్నులు మూసుకొని 2 నిమిషములు దేవుని ఆరాధించుదాము. ശത്രുഗണം ഒന്നാകവേ ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോയി, ശത്രുഗണം ഒന്നാകവേ ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോയി, വൈരിയുടെ എതിർപ്പുകൾ ഫലിക്കയിലിനിമേൽ, വൈരിയുടെ എല്ലാവരും വായ തുറന്ന് പാടുക. ഫലിക്കയിലിനിമേൽ, ശത്രുഗണം ഒന്നാകവേ ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോയി, ശത്രുഗണം ഒന്നാകവേ ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോയി, വൈരിയുടെ എതിർപ്പുകൾ ഫലിക്കയിലിനിമേൽ, ആമേൻ. വൈരിയുടെ എതിർപ്പുകൾ ഫലിക്കയിലിനിമേൽ, ശത്രുഗണം ഒന്നാകവേ ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോയി, ശത്രുഗണം ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ. വൈരിയുടെ എതിർപ്പുകൾ ഫലിക്കയിലിനിമേൽ, വൈരിയുടെ എതിർപ്പുകൾ ഫലിക്കയിലിനിമേൽ, ശത്രുഗണം ഒന്നാകവേ ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോയി, ശത്രുഗണം ഒന്നാകവേ ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോയി, വൈരിയുടെ
ശത്രുഗണ മുന്നകവ് ചെങ്കടലിൽ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ എതിർപ്പുകൾ ഫലിക്കയിലിനിമേ വൈരിയുടെ എതിർപ്പുകൾ ഫലിക്കയിലിനിമേ ദബാന ദിരായി റബല ദലായി റബല ദരായി റബല ആമേൻ. നാം യാവരും കർത്തരെ സ്തോത്രം பண்ணுவோம். Let us all praise God. మనమందరము దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించుదాము. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. இப்போது தேவன் தந்த வல்லமையின் அபிஷேகத்தினால் நம்முடைய வியாதிகள், பலவீனங்கள், பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள் எல்லாம் தேவன் அகற்றினபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Lord took away all our sicknesses and weaknesses and problems and pain by the power of his strength. Let us praise him. తన యొక్క శక్తి గల అభిషేకంతో మన బలహీనతలు, వ్యాధులను, సమస్యలన్నిటి నుండి విడిపించినందుకు కొరకై స్తోత్రం చెల్లించదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அவர் நமக்கு வாசலாய் இருக்கிறபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். He is our door, therefore let us praise him. ఆయన మనకు ద్వారమైనందుకు కొరకై స్తోత్రం చెల్లించదము. அவர் ஜீவன் தரும்படியாகவும் ஜீவனை பரிபூர்ணப்படுத்தும்படிக்கும் அவர் வந்தார். அதற்காக ஸ்தோத்திரம் He பண்ணுவோம். came to give us life and life abundant. Let us praise him. ఆయన జీవం ఇచ్చుటకు, ఆ జీవము పరిపూర్ణపడుటకై వచ్చినందుకు కొరకై స్తోత్రం చెల్లించదము. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். தேவன் பாஸ்டர் மூலமாக தந்த ஆலோசனைக்காக கரங்களை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். The counsel that God gave us through pastor, let's lift up our hands and praise him. పాస్టర్ మూలంగా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆలోచనల కొరకై చేతులెత్తి స్తోత్రం చెల్లించదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். பாஸ்டரையும் தேவன் பலப்படுத்தினபடியினால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். God strengthened pastor, therefore let us praise him. పాస్టర్ గారిని దేవుడు బలపరిచినందుకు కొరకై స్తోత్రం చెల్లించదము. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கு செலுத்தி ஸ்தோத்திரம் Giving all praise and honor and glory to the Lord. Let's praise him. సమస్త స్తుతి ఘనత మహిమ త్రియక దేవునికి చెల్లించి స్తోత్రం చెల్లించదము. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவருக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise God the Father, the Son and the Holy Spirit. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవునికై స్తోత్రం చెల్లించదము. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். சத்தமாக 3 அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். யாவரும் உட்காருங்கள், நாம் ஜெபம் Let us பண்ணுவோம். be seated, let us pray. అందరం కూర్చుందాము, ప్రార్థించదు. పరలోకమందున మా తండ్రి, మీ పాదములో కృతజ్ఞత స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము దేవా. నువ్వు మంచి దేవుడు ప్రభువా. నాయనా, ఈ సాయంకాలం ఈ శక్తిని బయలుపరిచినందుకు స్తోత్రం. నీ దాసుని ద్వారా మాట్లాడిన ప్రతి మాట కొరకై కృతజ్ఞత స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము స్వామి. నీ దాసుని బలపరిచినందుకు స్తోత్రం. బలహీనమైన శరీరమును బలపరిచినందుకు స్తోత్రం. ఎప్పుడు బలహీనమో అప్పుడే బలవంతుడనని చెప్పిన వాక్యం నెరవేర్చినందుకే స్తోత్రం ప్రభువా. తన జీవితంలో చేసిన అనుభవములను బోధించటకు సాయం చేసిన స్తోత్రం. మీరే మాకు ద్వారం ప్రభువా. తండ్రి యొద్ద చేరుటకును, నిత్య రాజ్యము చేరుటకును నీవే మాకు ద్వారమై ఉంటున్నందుకు కొరకై స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. అందులో ప్రవేశించటకు గాను మా కొరకు ఈ లోకములకు వచ్చి కల్వారి శిలువలో మరణించి మీ జీవమును మాకు అనుగ్రహించినందుకు కొరకై కోటాన కోటి స్తోత్రం ప్రభువా. జీవమిచ్చటకును, సమృద్ధి గల జీవమిచ్చటకును మా కొరకు ఈ లోకంలోకి వచ్చినందుకు కొరకై స్తోత్రం.
మానవుని ప్రభువా మీరు ఆశీర్వదించారు. సమృద్ధి గల ఆశీర్వాదం మీరు దయచేశారు. ఎవరైతే ఆజ్ఞలు గైకొంటారో వారికి అనేక ఆశీర్వాదములు ఉన్నవని ద్వితీయోపదేశ కాండం మీరు చెప్పిన వాక్కుల కొరకై స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము స్వామి. ప్రభువా మిమ్మల్ని అనుభవించటకును మీ శక్తిని అనుభవించటకు మాకు సహాయం చేసినందుకు కొరకై స్తోత్రం. దొంగతనం చేయటకును ప్రభువా హత్య చేయటకు నాశనం చేయటకు వస్తున్నాడు. అయినప్పటికీ మీ జీవమే మాకు బలము దయచేసి ప్రభువా జీవం కలగజేసినందుకు కొరకై స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. అభిషేకం ద్వారా అనేకులను జీవింపజేసినందుకు కొరకై స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం స్వామి. ప్రభువా ఈ వాక్కులన్నీ ప్రతి వారి హృదయంలో క్రియ చేసి మీ నిత్య రాకడకు సిద్ధపడటకు సహాయం చేయండి. యేసు పరిశుద్ధ నామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి. Gracious Lord, we thank Thee tonight. Lord, again you came in the midst of us as the God of glory. We thank You for causing Thy doctrine to drop as the rain, as a speech to distill as the dew upon us. We thank You, Father, for speaking to us tonight that You came, whereas the thief came to kill and to steal and to destroy. But You said, Lord, I am come that You might have life, that You might have it more abundantly. Lord, truly tonight, You have proved in the midst of us, when the power of Your word enters into our lives, when the power of endless life touches us, oh God, all our weaknesses will be removed, oh Father. We thank You for strengthening our pastors tonight, Lord, to speak the word of God with power. Through that ministry tonight, every one of us received new strength. Truly, Lord, Your word is powerful. Thank You, Father, for all the blessings You showered upon us tonight. May these blessings continue to fall upon us. Strengthen each and every one of Your children, Lord. Even this coming days, You are going to reveal manifest forth Your glorious power in the church, especially in these last days, as we are at the threshold of the coming of the Lord. Thank You, Father, for Your church to experience His power in a greater measure. We give You all of the glory for all the great things We have done in our lives. But thank You for glorifying the name of Jesus Christ in the midst of us. We give You all of the glory. In Jesus' precious name we pray. அப்பா பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். கிருபையாக கர்த்தாவே இந்த கூட்டம் துவங்கினது முதல் இந்நேரம் வரைக்கும் உடைய மகிமையின் சமூகங்களோடு இருந்தபடி நான் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். கூட்டி சேர்த்த எல்லாம் உடைய அருமையான ஜனத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே ஆண்டவரே, பாடல்கள் மூலமாக துதித்து மையப்படுத்தி ஆவியிலே ஆராதிக்கும்படியாக அனுக்கிரகம் செய்தீரே. ஜீவனுள்ள நல்ல சாட்சியை கேட்கும்படியாக கர்த்தர் எங்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்தீரே. நன்றியோடு நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தாவே, உம்முடைய தாசன் மூலமாக நீர் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த உம்முடைய அருமையான சத்தியங்களுக்காக நன்றியோடு நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, மனிதன் கர்த்தாவே பாவத்தினால இழந்து போனதான கர்த்தாவே ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் திரும்பவுமாக பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே நீர்தாமே கர்த்தாவே, நீர் எங்களுக்கு வாசலாக ரட்சிப்பாக ஆண்டவரே நீர் இந்த உலகத்தில் வந்தீர். ஆண்டவரே ஒரு பெரிதான ரட்சிப்பை எங்களோட வாழ்க்கையிலே நீர் தந்தீர். ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அது மாத்திரம் அல்ல ஆண்டவரே, நாங்கள் உள்ளும் புறம்பும் சென்று மேய்ச்சலை கண்டடைவோம் என்று சொல்லி இருக்கிறபடி ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும் பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும் நீர் எங்களை நிரப்புகிறவராக இருக்கிறீர். அதற்காகவே நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், தயவு, நற்குணம், நீடிய பொறுமை, சாந்தம், இச்சையடக்கம், இப்படிப்பட்டதான கர்த்தாவே ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை தந்தீரே. ஆண்டவரே, உன்னதத்தில் உள்ள சகல ஆசீர்வாதங்களினாலும் நீர் எங்களை நிறைத்தீரே. அதற்காகவே நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உபாகமம் 28ஆம் அதிகாரம் 14 முதல் 14 வசனங்களில் சொல்லியிருக்கிறபடி ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்முடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து உம்முடைய கர்த்தாவே சத்தியத்தை கை கொண்டு நாங்கள் நடக்கும்போது ஆண்டவரே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அனைத்து ஆசீர்வாதங்களும் எங்களை வந்து சேரும் என்று கர்த்தாவே சொல்லியிருக்கிறபடி கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, உம்முடைய ஜனங்கள் ஒருவரும் கடன்காரர்களாய் காணப்படக்கூடாது. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஜனங்கள் கர்த்தாவே வாளாக்கப்படாமல் தலையாக்கப்பட வேண்டும். உம்முடைய ஜனத்தினுடைய கையின் பிரயாசங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நீர் வானத்தின் நல்ல பொக்கிஷாலையை திறந்து ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறீரே கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, அதற்காகவே நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவுமே வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான்.
நானும் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கும் பரிபூரணப்படமே வந்தேன் என்று சொன்னீர் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அந்த யோபுடைய கர்த்தாவே உடைமைகள் கர்த்தாவே, அவனுடைய பிள்ளைகள், அவனுடைய சரீரத்தின் ஆரோக்கியம் எல்லாம் திருடப்பட்டது, கொல்லப்பட்டது, அழிக்கப்பட்டது என்றாலும் கூட கர்த்தாவே ஆண்டவரே அந்த யோபுவை நீர் ரெட்டிப்பாய் ஆசீர்வதித்தீர், அழகான பிள்ளைகளை கொடுத்தீர் ஆண்டவரே. அவனுடைய சரீரம் ஆண்டவரே வாலிபத்தில் இருந்ததை பார்க்கலாம் ஆரோக்கியமாக்கினீர் ஆண்டவரே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அந்த தேவன் எங்களுக்காக இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமாரன் வந்தார் என்று எழுதியிருக்கிறபடி நாங்கள் இழந்து போன எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் ரெட்டிப்பாய் அடைந்து கொள்ளும்படியாக பரிசுத்த ஜீவியம் ஜெய ஜீவியம் அது ஆண்டவரே உம்முடைய குணாதிசயங்கள் கர்த்தாவே ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் கர்த்தாவே இழந்து பின்மாற்றமான நிலவரத்தில் யார் காணப்பட்டாலும் சரி எல்லோரையும் உயிர்ப்பித்து புதுப்பித்து ஆதி அன்புக்குள்ள கொண்டு வரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நீர் நல்ல மேய்ப்பனாக இருந்து எங்களுக்காக ஜீவனை கொடுத்தீர் ஆண்டவரே. மாத்திரம் அல்ல, அதுபோல் உம்மை போல நல்ல மேய்ப்பர்களாக பிரதிஷ்டையும் தியாகம் உண்மையும் உள்ள ஆண்டவரே தங்களுடைய ஜீவனை பானபலியாய் வார்த்து ஜீவனையும் அருமையாய் எண்ணாமல் ஊழியம் செய்கிறதான அருமையான பரிசுத்தவான்களை எங்களுக்கு தந்து இம்மட்டுங்க தாவே நீர் எங்களை நடத்தி வருகிற உம்முடைய அன்புக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இந்த வார்த்தைகள் கத்தாவே வெறும் வார்த்தைகளாக அல்ல ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே நடைமுறை வாழ்க்கையிலே கை கொண்டு போதிக்கும்படியாக எங்களுடைய அருமையான பாஸ்டர்களை பலப்படுத்தி நீர் கரங்கள் எடுத்து பாவித்தபடினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அவருக்கு தந்த எல்லா சுகத்துக்காக ஆயுசு நாட்களுக்காக நன்றியோடு நாங்கள் நம்ம துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இவ்விதமான சீரை பெற்ற ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது என்று எழுதியிருக்கிறபடி கர்த்தாவே நீர் எங்களை பாக்கியசாலிகளாய் மாற்றினீர். அன்பிலே விசுவாசத்திலே பரிசுத்தத்திலே ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தம் செய்கிற அனுபவத்திலே நாங்கள் பூர்ணமாக்கப்பட்டு பரிபூர்ண ஜீவனை அடைந்து உம்முடைய மகிமையான வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்படியாக ஒரு விசை கூட கர்த்தாவே எங்களை தாழ்த்தி வெறுமையாக்கி உம்முடைய திருக்கரங்களை ஒப்படைக்கிறோம். நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். அருமையான பாஸ்டர்களை கர்த்தாவே இன்னும் பலப்படுத்தி அநேக ஆயிரங்களுக்கு பிரயோஜனமாக்குவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each and every one of us until Jesus appears in all his glory. Amen. Hallelujah. God bless you all.